i solidarnijeg sustava, što promoviramo i zagovaramo kroz rad udruge ZMAG, zelena mreža aktivističkih grupa koja stoji iza ove konferencije. Više o našim aktivnostima možete naći na internetskoj stranici. Ovaj projekt i ova konferencija se događa i zahvaljujući sredstvima Rosa Luxemburg Stiftunga i kroz jedan projekt za Grad Zagreb koji se zove Food Wave, koji zapravo educira mlade ljude do 35 godina o povezanosti hrane i klime. On je sad već u svojoj 3. godini i već smo sa Agronomskim fakultetom i sa studentima sa Agronomskog fakulteta imali nekoliko aktivnosti u sklopu ovog projekta. Imamo goste iz inozemstva, iz Berlina i Ljubljane, koji će nam predstaviti svoje primjere dobre prakse od kojih možemo naučiti, inspirirati se i povezati se s njima. Tako da, evo, samo ću se zahvaliti i njima. We have also guests from abroad. Thank you, Maruška and Judith and Krzysztof to join us. We are really grateful for your coming, and we are waiting to hear your story and to learn something from you, and maybe hopefully to cooperate with you in the future. Oni će pričati na engleskom. Ako nekome slučajno treba prevod, ja ću nakon svakog sessiona sjest malo tamo iza, pa ako vam treba prevod, mada imaju vrlo jasne prezentacije, pune slika, slikovite su, tako da mislim da uz neko bazično razumijevanje engleskog ćete moći i to pratiti. Ok, mislim da je to za najavu. Možemo početi da više ne krademo vrijeme. Prvo ću najaviti veliku stručnjakinju, ali našu povremenu suradnicu ili osobu s kojom se volimo onako vratiti i ostati u kontaktu, Sonja Karoglan Todorović. Ona je jedna od najvećih stručnjakinja za javne politike vezane za ekološku poljoprivredu i prehrambene ekološke sustave u Hrvatskoj, radi i šire. Ovdje nam je zanimljivo što je trenutno i voditeljica radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu Grada Zagreba, tako da ćemo čuti što Grad Zagreb namjerava raditi na ovoj važnoj temi, ali će staviti cijelu priču u jedan širi kontekst gdje su potencijali da gradovi zapravo postanu ishodište tog održivog prehrambenog sustava. Evo, Sonja, izvoli. Hoću ja ovdje, ne znam, to radi, jel? Dobro. Dobro jutro svima. Hvala na dolasku u subotu ujutro. Većini ljudi se vjerojatno teško dići. Hvala Dražanu stvarno na ovoj lijepoj najavi. Ja sam stvarno polaskana tim riječima. Istina je, jel, da radim nekoliko desetljeća već na ovoj tematici i kad čovjek skupi, jel, dakle nešto životnog i radnog iskustva, onda, jel, neke stvari se možda poslože. Dražen je već rekao u svojoj najavi, ja ću ovdje reći nešto prije svega o ulozi gradova, jel, u toj zelenoj transformaciji s fokusom naravno na hranu, jel, barem onako kako bismo mi htjeli da ona izgleda, i pokazat ću nekoliko dobrih primjera, jel, dakle primjeri su uvijek važni da nas inspiriraju. 2 primjera izvan naših granica i onda ćemo reći, jel, nešto o tome što Zagreb radi ili što planira na tom polju. Da vidim. Ovo su, jel, okvirno 3 glavne teme kojima ću se ja pozabaviti. Jel, dakle, prva se odnosi općenito na urbanu politiku hrane i ulogu gradova u toj zelenoj transformaciji hrane. U drugom dijelu ću govoriti o nekoliko primjera dobre prakse i onda ću se, jel, dakle, osvrnuti na to gdje je Grad Zagreb na tom putu ka zelenoj transformaciji. Htjela bih početi sa ovom shemom koju sam pripremila da osvijestimo, jel, dakle, kad govorimo o tom famoznom prehrambenom lancu ili ono što bih ja više volila da govorimo
o prehrambenom krugu. Jel? Dakle, danas općenito nekako je moderna ta priča i cijeli pristup ka nečem kružnom, jel? Ne volimo više te lance, volimo sad krugove, svi skupa, ali mislim da je jako važno, jel, kao neki uvod uopće, jel, za cijelu konferenciju, dakle, ništa što vi ne znate ili što svi skupa ne znamo, ali je dobro da se podsjetimo kad govorimo, jel, dakle, o tom prehrambenom krugu, o čemu u stvari govorimo. Znači, naravno, jel, dakle, logično, na početku uvijek govorimo o uzgoju hrane, tu sve počinje, tu je nekako, jel, tu su poljoprivredni proizvođači, znači uzgoj hrane je ovdje negdje na početku tog kruga, isto tako bi mogao biti i u sredini, jel, dakle, tog kruga kad bismo ga drugačije postavljali, ali, jel, dakle, važna ta karika u tom našem krugu. Nakon toga, jel, dakle, naravno prerada, jedna danas pomalo kontroverzna tema, jedemo sve više prerađene hrane i dakle, hrana se uvijek prerađivala, jel, dakle, to samo po sebi nije problem, problem je na koji način to danas radimo, u kakve namirnice prerađujemo, jel, znači prerada hrane je druga važna točka. Treća je distribucija, jel, dakle, pogotovo u kontekstu ove teme gradova. Znači, mi danas distribuiramo hranu sa sve većih udaljenosti, cijela priča isto tako vezana i uz klimu, uz onečišćenje, je isto uvelike priča o distribuciji hrane, jel, i to distribucija na različitim razinama, ako gledamo, jel, ono što kažu farm downstream i farm upstream, dakle, prvo distribuiramo sve ono što je potrebno na farmama, jel, na gospodarstvima poljoprivrednim, na koji način to dolazi, i onda, jel, dakle, nakon toga sve što se događa sa tom hranom, na koji način se, distribuira kad napuste poljoprivredna gospodarstva. Znači, to je jedna jako važna tema, kažem, pogotovo u kontekstu ove naše teme vezane uz gradove. Nabava hrane, jel, dakle, svi mi moramo, jel, gotovo svakog dana nabavljati hranu. Na koji način to radimo? Kratkim lancima, dugim lancima, izravno od proizvođača u tim danas, jel, lancima supermarketa i na ostalim mjestima, jel, dakle, vrlo važna ista karika. Priprema, jel, dakle, tu hranu mi nekako moramo pripremiti i nažalost, jel, dakle, ono što je jako aktuelno, dakle, nešto što možda još prije nekakvih 20 godina uopće nije bila nekakva tema, jel, dakle, otpad od hrane, otpad koji se događa u tom cijelom lancu, počevši od otpada koji je vezan u samu proizvodnju hrane do onog nekako najbolnijeg, jel, i najvećeg dijela otpada od hrane koji se događa u kućanstvima, jel, dakle, prije svega, gdje svi mi, ja bih rekla, koliko god da se trudimo, na veći ili manji način doprinosimo. Tako da, evo, kažem, samo za nekakav uvod da imamo jednu tu sliku o čemu govorimo, jel? Zašto govorimo baš o urbanoj politici hrane, jel? Dakle, to je isto tema koje do nedavno nije bilo, jel? Dakle, prvo, hrana nije bila nešto, dakle, proizvodnja hrane, distribucija hrane i tako dalje, nije bilo nešto baš čime bismo se mi, koji nismo izravno, jel, uključeni negdje, jel, u nekom od ovih, prije svega, jel, proizvodnji ili distribuciji ili u tom nekakvom dijelu, nismo se time zanimali, i zbog čega je u stvari hrana u toj mjeri postala tema upravo u urbanim sredinama, jel? Dakle, prije svega logično, jel, svi znate, kad gledamo globalno, danas već više od 50% stanovnika živi u gradovima. Ako to pogledamo na razini Europske Unije, dakle, danas 70% stanovnika Europske Unije živi u gradovima. Znači, hrana jest apsolutno gradska tema, jel? Drugo, ono što nažalost svjedočimo, pogotovo
poprilično drastično zadnjih nekoliko godina su krize. Dakle, od političkih kriza, nažalost, dakle, čak i do nekakvih ratnih situacija koje imamo praktički, dakle, u Europi nešto što nismo mogli niti zamisliti da će se događati, financijske krize, krize opskrbe, koje su isto tako u velikoj mjeri rezultat ovih prethodnih kriza, dakle, da smo počeli razmišljati, dakle, da li ćemo u ovoj zadnjim godinama gdje smo imali te pandemijske situacije, je opskrba hranom postala čak i u bogatoj zemljama Europske unije tema, zdravstvena kriza. Dakle, imamo strahovito puno bolesti, naročito kardiovaskularnih bolesti koje su u velikoj mjeri vezane isto tako ili prije svega, dakle, vezane uz hranu. Klimatska kriza koja nas pogađa, dakle, sve više i sve češće i nekakva svijest o tome, dakle, da je to nekako isto povezano s hranom, koliko god to nekima bilo nevjerojatno. Sljedeći razlog je ta jedna velika moć koju gradovi imaju. Dakle, kad gledate, dakle, u odnosu na ruralne sredine, na manje nekakve sredine, dakle, gradovi imaju nevjerojatnu političku moć, ekonomsku moć i svu drugu moć. Dakle, najveća su tržišta kad pogledate na primjeru nas tu u Hrvatskoj, dakle, kad pogledate samo recimo Zagreb i Split, kao dva najveća grada, i kad pogledate tu jednu moć koju ti gradovi imaju u ekonomskom smislu, u smislu da su apsolutno najveća, najbogatija tržišta, znači uz veliku političku i ekonomsku moć trebala bi doći i velika odgovornost. Sljedeći isto, dakle, kako bih rekla, nekako je logično da su nacionalne politike tromije nego što su politike na nižim razinama vlasti, na razinama gradova ili općina. Kod nas je to možda još i izraženije nego drugdje. Dakle, te su politike koje bi se trebale baviti hranom, koje bi trebale korigirati te politike, koje bi trebale osmišljavati politike, vezane uz hranu, koje bi opskrbljivale građane dovoljnim količinama kvalitetne hrane, pri tome omogućavajući poljoprivrednim proizvođačima i svim ostalima u onom krugu, da dostojno žive. Znači, one su naprosto neadekvatne, trome i tako dalje, i tu onda uskaču gradovi, dakle, gradovi koji su fleksibilni, imaju, dakle, puno gradova ima veliku nadležnost kad je riječ o hrani, naravno ne svu, dakle, jedan dio, veliki dio, uvijek je to tako bilo i uvijek će biti, ostaje, dakle, na nacionalnim razinama kada je riječ o politici hrane, ali, kažem, gradovi imaju velike isto tako nadležnosti i mogućnosti da osmišljavaju politike hrane koje su prilagođene upravo potrebama određenih gradova. Dakle, nije svagdje to isto, nema svaki grad istu situaciju. Ja ću vam pokazati kasnije kakvu situaciju ima Zagreb kad smo već ovdje. Znači, ta jedna mogućnost koja je gradovima dana, dakle, oni su je, ja bih rekla, u zadnjih nekoliko godina jako puno gradova je objeručko prihvatilo, dakle, tu mogućnost i koriste na neki gradovi zaista na dobar način. Ono što je isto tako važno, vi svi znate kad govorimo o hrani, dakle, govorimo gotovo o svemu. Dakle, hrana je povezana s većinom politika, pa isto tako, dakle, i sa većinom ostalih gradskih politika. Znači, ako osmišljavamo politiku hrane, to ne radimo u nekakvoj izoliranoj kućici, nego je opet to u nekom krugu, koji ću vam ja sad pokazati. Znači, bitno je da shvatimo da je to povezano sa različitim drugim politikama. Ovaj krug koji ovdje vidite, dakle, daje naznaku, možda nije 100% sveobuhvatan, možda negdje nešto i fali, ali u principu, dakle, kad govorimo o vezi sa
ostalim gradskim politikama, onda je ovo, otprilike su nekakve glavni elementi. Dakle, prvo, naravno, dakle, govorimo o opskrbi hranom i uglavnom nekako većina ljudi se možda i zaustavi na tome. Dakle, opskrbljivati gradove hranom je jedan veliki i jako odgovorni zadatak. I na koji način će gradovi osigurati osigurati stanovnicima, dakle, dovoljne količine kvalitetne hrane je već samo po sebi jedan poprilično lavovski i kompleksan zadatak. Druga stvar, dakle, vezano uz to, dakle, neka gradska politika koja logično se povezuje s to je prostorno planiranje. Dakle, na koji način je prostorno planiranje u gradovima povezano sa proizvodnjom hrane, sa distribucijom hrane, dakle, jako velika i jako uska veza. Dakle, da li će gradovi ostavljati u svojim prostornim planovima mjesta i za poljoprivrednu proizvodnju, da li će ostavljati za neke druge djelatnosti, ali dakle, to je jako važna stvar. I kroz prostorno planiranje, gdje ja bih, mislim, slobodno mogu reći da mi tu nismo baš najjači kad je riječ o prostornom planiranju, barem ne u provedbi. Dakle, jako puno može se toga napraviti kroz prostorno planiranje, što onda izravno utječe i na politiku hrane u gradovima. Zdravlje građana, dakle, nekakve politike zdravstvene, one su obično se osmišljavaju na nacionalnoj razini, međutim na gradskim razinama također, dakle, se kreira politika koja ima veze sa zdravljem građana, znači apsolutno nešto što je s tim povezano. Zaštita okoliša, to je tema o kojoj neću duljeti, ali mislim da pogotovo vi koji ste danas ovdje to jako dobro razumijete. Nešto što se pojavilo, nažalost ili na sreću, kako želimo reći, u zadnje vrijeme puno jača, dakle, ta otpornost na klimatske promjene, dakle, jako velika veza između politike hrane i otpornosti na klimatske promjene i socijalna pitanja. Dakle, inače je hrana jedno važno socijalno pitanje i na koji način sve ovo se povezuje, na koji način se povezuju svi oni elementi, dakle, onog kruga prehrambenog, dakle, jako puno utječe na te na socijalno stanje građana i socijalna politika apsolutno treba biti uključena kada se govori o politici hrane. Pa ako smo sad pogledali koje su to sve politike koje su vezane za politiku hrane, onda možemo pogledati koji su ti neki glavni instrumenti koje gradske politike imaju za tu zelenu transformaciju. Danas ćemo dosta govoriti o ovoj tematici koja ovdje kod mene stoji pod brojem 1, to je javna nabava. Nešto što je isto tako u zadnje vrijeme se puno govori o tome pod motom koji ja uvijek volim navesti, javni novac za javno dobro. Dakle, kad govorimo o javnoj nabavi, onda govorimo o nabavi hrane u javnim ustanovama, u vrtićima, školama, nekim drugim institucijama, gradskim. Znači, sve te institucije nabavljaju hranu i tu je riječ najčešće, dakle, o javnom novcu. Javni novac se ne stvara sam po sebi, nego javni novac je novac svih nas, poreznih obveznika, znači mi negdje kroz poreze punimo te blagajne, gradske, državne i tako dalje, i naravno da nam je s jedne strane jako važno, dakle, da naša djeca u vrtićima, školama, naši stariji sugrađani u staračkim domovima, da imaju dobru, zdravu, kvalitetnu hranu, ali s druge strane mi isto tako želimo da se taj naš novac, dakle javni novac koji smo dali na raspolaganje političarima, da se on upotrijebi na najbolji mogući način. Znači, kad sam govorila o toj moći koju imaju gradovi, javna nabava je jedan važan instrument moći koji imaju svi gradovi, znači oni mogu sa tim novcima raspolagati
na pametan način koji doprinosi zelenoj transformaciji i uopće javna nabava je pogotovo dakle, u zemljama Europske unije, mislim uvijek se manje više referiramo da to nekakvo naše tu malo šire okruženje, je postao jedan važan instrument i imamo stvarno jako dobre primjere na koji način se to može napraviti. Znači, javna nabava je jedan instrument kojim se izravno utječe na vrstu hrane koja se nabavlja. Jel? Znači, njezin izravni utjecaj je u tome da vi kupite proizvođača, možete podržavati kratke lance opskrbe, možete podržavati ekohranu, možete reći mi želimo da bude više vegetarijanske hrane ili ne znam, imamo danas nažalost sve više alergija, ljudi su osjetljivi na gluten, na ovo, na ono. Znači, to je jedan instrument kojim vi apsolutno izravno možete utjecati na te vrste hrane koja se nabavlja i konzumira u javnim ustanovama. Međutim, javna nabava je jako važna kao jedan instrument kojim vi neizravno dajete primjer građanima. Znači, ako vi kažete mi kao grad, politika gradska, to je ono što mi želimo, vi dajete time primjer i vi vrlo često vidite da promjenom te politike javne nabave u velikoj mjeri se te promjene preljevaju na građane. Dakle, kad vaše dijete ide u vrtić ili u školu gdje jede nekakvu određenu vrstu hrane koja mu se možda na početku ne sviđa, ali dakle, sa puno truda i vremena počne prihvaćati te obrasce. Ako dakle, vi tu kažete mi imamo 50% eko hrane u tim obrocima, onda je neminovno dakle, da je to jedan primjer koji se neizravno onda preljeva na građane i vrlo često dakle, građani počnu slijediti te dobre primjere. Ono što vi isto tako dakle, time radite, što je jako važno, kasnije ćemo dakle, imati tu i poljoprivredne proizvođače, vi na taj način izravno utječete na proizvođača. Znači, vi imate tu moć da svaki dan, 365 dana u godini, izravno od proizvođača ili od grupa proizvođača ili kako već, nabavljate hranu. Znači, apsolutno jedan instrument koji je jedan od najvažnijih dakle, elemenata gradske politike ka toj zelenoj transformaciji. Kasnije ćemo reći nešto više o primjerima o tome. Drugi, ono što sam već tamo navela, ali samo bih se htjela još malo osvrnuti na to, je to prostorno planiranje, što je nešto što mislim da većini nas, običnih građana, to daleko, nekakva politika prostornog planiranja. Jako važan instrument je između ostalog ono što sam već spomenula, dakle, ako imate pametno prostorno planiranje, vi možete jako olakšati ili otežati tu zelenu transformaciju hrane. Znači, možete olakšati proizvodnju hrane ako ostavljate određena zemljišta za urbanu ili periurbanu proizvodnju hrane, za gradske vrtove. Čućemo danas primjere jednog i drugog, dakle iz Ljubljane i kolega iz Njemačkog. Vi isto tako možete planirati područja za malu prodaju hrane. Znate da danas jako često se spominju izrazi poput food deserts, dakle u tim gradovima gdje vi ne možete na kraju završite svi u nekakvom molu ili kako se to već zove, dakle, jer vi ne možete kupiti nigdje drugdje hranu, ne možete kupiti blizu svoje kuće, znači to su jako važne stvari. Mi u Zagrebu, ja bih rekla, imamo još tu neku sreću i ostatke nekakve tradicije da imamo u masi kvartova, imamo tržnice, dakle imamo nekakve mogućnosti gdje se može prodavati hrane, ali kažem, dakle jako, jako važan instrument. I treći, dakle ima njih puno, ali ja ovdje samo ta nekakva 3 najvažnija izdvajam. Treća je komunalna infrastruktura. Znači, vi možete pričati i o kratkim lancima opskrbe i ovom i onom i tako dalje, ali vi morate omogućiti stvaranje te infrastrukture. Recimo, svi oni koji sudjeluju u solidarnim grupama,
kako se zove to, community supported agriculture, znate o čemu mislim. Znači, vi imate praktičan problem, dakle, vi se možete dogovoriti sa proizvođačem, ali on mora negdje doći, to se mora negdje odigrati, mora biti po nekakvim propisima, ovakvim, onakvim, dakle, vi naprosto morate imati tu infrastrukturu. Morate isto tako, dakle, imati negdje u gradu ili na rubu grada omogućena mjesta gdje se može hrana skladištiti. Recimo, mi smo jučer imali isto baš jednu raspravu o tome, o distribuciji hrane u škole i vrtiće, gdje je to jako veliki problem. Dakle, gdje ćete vi, dakle, ako vi nemate negdje nekakva mjesta gdje ti proizvođači to mogu dovesti, gdje se to može skladištiti, odakle se to može distribuirati, gdje možda možete imati nekakve kioske, mlijeko mate, jajo mate i tako dalje. Dakle, to je sve nešto što se rješava, dakle, na razini gradova, na razini nečega što ja zbirno zovem komunalna infrastruktura i što je jako, jako važno. Dakle, vi ako kao grad omogućite takve stvari, ako vi otvorite svoja vrata, dakle, za takve stvari ako planirate i u budžetima, dakle, i u svim planovima gradske politike, vi onda time isto tako, dakle, možda ne tako očito kao ova prva točka javne nabave, ali ne manje važno, dakle, utječete na tu zelenu transformaciju. Ja ću ovdje dati dva primjera dobre prakse. Uvijek je to pitanje, dakle, koliko dobre primjere dobre prakse treba pokazati, da li treba pokazati najbolje ili one s kojima nam se možda lakše poistovjetiti. Ja nekako mislim da je uvijek dobro pokazati najbolje primjere dobre prakse, jer takvi primjeri inspiriraju i bez obzira na to što možda se nama čini da je naša situacija puno drugačija, jako teža i tako dalje, mislim da nije tako i da mislim pogotovo mi ovdje recimo u Zagrebu da imamo poprilično dobru situaciju gdje bismo i mi mogli slijediti ove primjere. Dakle, prvo ću dati samo je kratko jedno zaustavljanje prije nego što pokažem primjere dva grada, ali isto tako, dakle, jedan primjer dobre prakse. Europska unija je nedavno donijela akcijski plan za ekološku poljoprivredu. Hrvatska je isto izradila prijedlog akcijskog plana za ekološku poljoprivredu koji je otišao u savjetovanje, ali ne znamo šta se poslije toga dogodilo. Čak ni kolege iz Ministarstva poljoprivrede nam nisu znali reći šta se dogodilo i zašto još nije usvojen, ali dobro, bit će. Znači, ja sam ovdje izdvojila samo od tih pustih nekih akcija i točaka samo dvije stvari koje su izravno vezane, dakle, uz ovu gradske politike hrane. Dakle, prvo je promicanje ekoloških kantina, ne znam da li se to danas drugačije zove, ali mislim da je kantina dobar izraz, i povećanje korištenja zelene javne nabave. Znači, to je službena EU politika da se potiče zelena javna nabava. Instrumenti zelene javne nabave su, dakle, bilo je vrlo teško tim vrlo strogim kriterijima provući, da tako kažem, kratke lance opskrbe, eko proizvode i tako dalje. U tom smislu se regulativa stalno poboljšava i već sada je ona, mogla bi naravno biti puno bolja, ali ona je već sada dovoljno dobra da pametne gradske politike mogu koristeći te instrumente uvoditi takve načine nabave u svoje javne ustanove. Znači, to je u akcijskom planu, službeni stav, da tako kažem, zemalja Europske unije, i zemlje članice se potiču da aktivno sudjeluju u tome, da povećavaju udio zelene javne nabave u toj općenitoj javnoj nabavi. I ono što već postoji, ali se želi još ojačati, jačanje sheme školskog voća. Ne znam da li ste upoznati da postoji shema školskog voća, mislim i meda i mlijeka. Dakle, tu je riječ o prije svega novcima iz EU budžeta, znači nešto što se ne plaća iz nacionalnih budžeta, nego se plaća iz tog zajedničke kase u koju naravno i mi doprinosimo, ali dakle nešto što
što već postoji, znači kroz to se učenicima u školama naprosto se želi potaknuti, jel? Dakle, veća konzumacija tih nekakvih namirnica za koje postoji konsenzus da su važne, da su zdrave za djecu u razvoju, poput recimo voća i meda, i kod nas dosta škola isto participira u tome, i međutim nažalost još uvijek to ne koristimo dovoljno na način da bismo kroz te kanale ohrabrili prije svega korištenje više ekoloških proizvoda i korištenje proizvoda možda sa manjih lokalnih gospodarstava, znači tu isto ima poprilično prostora za napredak. I još jedna stvar sa razine Europske unije, mislim da ste čuli, toliko je to odjedanput se preplavilo sve medije sa dobrim razlogom, jel? Na koji ću se vratiti kasnije. Europska unija je po prvi put ove godine dodijelila nagrade za ekoproizvodnju u različitim kategorijama, od ekoproizvođača, eko ovog, eko onog, eko regije i tako dalje, pa je isto tako dodijelila nagradu u kategoriji najbolji ekološki grad, i tu nagradu je dobio jedan gradić mali iz regije Salzburg, Seeham, na tom Oberturmer jezeru, znači gradić koji godinama vrlo aktivno, dakle promiče te uvođenje eko hrane u javne ustanove, i dakle na taj način Europska unija želi odati priznanje ljudima koji rade dobre stvari. Inače, samo mala digresija, regija Salzburg i regija sa najvećim postotkom pod ekoproizvodnjom u Europskoj uniji, mislim da sad već imaju preko 60% svih ekoloških gospodarstava u ekoproizvodnji. Znači, pa na neki način je bilo i logično očekivati da iz te regije dođe i najbolji ekološki grad ili gradić. Dobro. Prvi primjer dobre prakse je grad Beč. Mi ovdje nekako volimo, dakle, gledati taj Beč, ne znam je li to zato što je to bivša prijestolnica ili zato što oni zaista rade neke dobre stvari, šalu na stranu. Beč je u mnogo čemu zaista jako dobar primjer, i ja moram reći da su dva primjera koje sam ja izdvojila veliki gradovi, upravo radi toga, jer mislim, pošto ćemo govoriti ovdje i u Zagrebu, znači mislim da je nekako logičnije da pokušavamo pogledati te primjere i usporediti našu situaciju sa situacijom u tim gradovima, za razliku, dakle, od onoga što je u manjim gradovima koji imaju druge mogućnosti, gdje su neke stvari možda lakše i možda i teže, ali u smislu, dakle, onoga što i kako se može napraviti, mislim da je dobro pogledati ove malo veće gradove. Znači, kao i u mnogim drugim stvarima, dakle, grad Beč ima jednu sveobuhvatnu, vrlo dobro isplaniranu i koordiniranu gradsku politiku hrane. Znači, grad Beč je poprilično onaj krug zatvorio, jel? Znači, od proizvodnje, gdje ćemo vidjeti, jel, dakle, gdje postoji, jel, sama poljoprivredna proizvodnja unutar granica grada Beča, preko javne nabave, preko stvaranja uvjeta za izravnu prodaju, jel? Dakle, gdje imamo različite tržnice, gdje imamo sustave takozvanih eko košara ili eko kutija, kako ih hoćete nazvati, gdje imamo, jel, dakle, već cijeli lanac tih takozvanih zero waste dućana, do, jel, onog zatvaranja negdje tog kruga sa aktivnom politikom kompostiranja, sa ispod svega toga, jel, je u osnovi edukacija, istraživanje za ekološku poljoprivredu. Grad Beč ima institut čak za
takozvani bioinstitut koji se bavi istraživanjem u ekološkoj poljoprivredi, različite poljoprivredno-okolišne mjere, znači jedna jako dobro osmišljena sveobuhvatna politika koja naravno nije nastala preko noći, koja se stvarala, neću reći godinama, nego desetljećima i koja se još uvijek razvija, dakle to nije nešto što je statično, nisam naglasila, ali mislim da je to logično da gradska politika hrane je vrlo dinamična politika i da ona stalno evoluira, napreduje, ali mijenja se. Ovdje samo nekoliko podataka o gradu Beču kao proizvođaču hrane. Dakle, zanimljivo je to da mi ovdje u ovim našim EU okolnostima vrlo rijetko razmišljamo o gradovima kao proizvođačima hrane. Kad govorimo, ne znam, o nekakvoj urbanoj poljoprivredi, onda uvijek mislimo na gradove na drugim kontinentima, te nekakve velike megapolise koji možda ima i veći udio siromašnijeg stanovništva kojima je to važno za preživljavanje. Međutim, i u Europskoj Uniji gotovo svaki grad dakle, je proizvođač hrane, a kažem pogotovo sa tom nekom aktivnom politikom u zadnje vrijeme, zadnjih godina to nekako sve više dobiva na značenju. Ovdje su nekakve brojke općenito, dakle o tome šta je koliko proizvodi grad Beč. Ono što je dobro da možda zapamtite da grad Beč ima 5700 hektara poljoprivrednog zemljišta, znači nekakvih 15% od površine cijele te grada Beča. Vratit ću se na tu brojku još. Ovo je meni jedna jako draga slika zaista, unutar grada Beča. Grad Beč je inače, između ostalog, jedan od rijetkih gradova koji ima proizvodnju vina. Zagreb je isto takav grad, dakle ovdje smo sad na agronomskom fakultetu, agronomski fakultet ima pokušalište u Jazbini gdje mi zaista imamo vina, gradska vina koja mislim da jako malo promoviramo, ali znači i ovo je politika hrane ili više politika pića. Znači od onih 5700 hektara koje sam vam malo prije pokazala, nešto više od 1/3 je eko. Znači svaki 3. hektar poljoprivrednog zemljišta u gradu Beču je pod ekološkom proizvodnjom i grad Beč svake godine izdvaja 250.000 eura za poticaje za ekološku proizvodnju. Znači nedavno je baš novi 5-godišnji donesen program, svako onaj tko želi preusmjeriti svoje zemljište na području grada Beča može dobiti jednokratan poticaj od 15.000 eura, s tim da grad Beč naravno dakle, eko hranu potiče na još mnoge druge načine, ali ovo je izravno dakle, kad govorimo baš o samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo je fotografija, dakle ovaj malo krupniji gospodin kojeg ovdje vidite je aktualni gradonačelnik Beča koji ovdje promovira ekološku robnu marku grada Beča. Znači Viner Giusto je nova ekomarka, znači oni proizvodi koji su proizvedeni na ekološki način na području grada Beča, oni imaju pravo na tu markicu, vidite ovdje i gradonačelnik aktivno uključen u promociju toga, nadam se da ćemo i mi imati uskoro tako nekakvu situaciju i ovdje vidite, dakle tu je riječ zaista o najraznolikijim proizvodima od mleća, krumpira, brašna, ulja, kobasica, dakle čitava paleta proizvoda. To je jako važno, dakle grad Beč ima ogroman prihod od turizma, turizam je strahovito važan, dakle ekonomski stup grada Beča i ovakve stvari, dakle ovakve robne marke, one imaju isto tako jako veliku težinu u tom turističkom smislu. Postoje i posebni dućani gdje se prodaju samo ti proizvodi, prodaju se i na nekim drugim mjestima, i to je, kažem, relativno nova priča koja je naravno stvarana nekoliko godina, ali mislim da je dobar primjer šta se može napraviti pametnom politikom. To je bilo na ovoj strani, dakle,
grada kao proizvođača hrane. Ako pogledamo grad Beč kao potrošača hrane, jasno je, dakle, da je grad Beč ogroman potrošač hrane, veliki grad. Ako se ovdje fokusiramo samo na javnu nabavu, otprilike 100.000 obroka dnevno se konzumira u javnim ustanovama u Beču. To je otprilike nekakvih 36 milijuna godišnje. Zapamtite taj broj, 36 milijuna godišnje, treba će nam kasnije. Ako pogledamo škole i vrtiće, dakle imamo oko 400 vrtića i 360 škola u kojima je udio ekohrane veći od 50%. Znači više od polovica namirnica koji mali Bečani konzumiraju su ekonamirnice. U ostalim javnim ustanovama prosječno gledano udio ekohrane je veći od 35%. S tim da kada je riječ o mlijeku i o pekarskim proizvodima, dakle 100% tih proizvoda su ekoproizvodi. Znači u staračkim domovima, u nekim drugim javnim kantinama, znači to su brojke, kako to sada izgleda. Najveći dio te hrane koja se tamo konzumira je lokalna austrijska hrana, dakle, što nije čudo jer je Austrija apsolutni šampion, dakle u ekološkoj proizvodnji ima preko 1/4 svih površina na razini Austrije su ekološki proizvodi su dostupni apsolutno svagdje. Ako ste bili nekada u Austriji, znate, dakle, da ne postoji supermarket ili bilo kakav dućan u koji možete ući, a da nećete naći ekoproizvod, tako da kažem, to je rezultat jedne te i šire, dakle tu je riječ naravno o aktivnoj gradskoj politici, ali i nekakvoj, da tako kažem, sinergiji ili žetvi koju je grad Beč isto tako mogao požnjeti zahvaljujući i politici nacionalnoj koja je poticala i dalje potiče ekološku proizvodnju. Drugi primjer koji bih vam pokazala je grad Kopenhagen, koji nam je malo dalje, ali u puno, koliko god možda nevjerojatno zvučalo, u puno stvari usporediv, dakle sa Zagrebom. Ja znam da će svi reći nemoguće, dakle bogata zemlja i tako dalje, ali ću vam za čas pokazati da to nije glavni razlog njihovog uspjeha. Znači, grad Kopenhagen je dostigao nedostižni cilj od 100% ekohrane u javnim ustanovama. Podaci variraju između 95 i 100, ali nemojmo biti sitničavi, već danas u službenim dokumentima svima stoji da u javnim ustanovama grada Kopenhagena sva hrana koja se konzumira je ekohrana. Ovaj rezultat je isto tako, dakle kao u slučaju grada Beča, rezultat jedne dugogodišnje, vrlo sustavne politike, 10-godišnjih planova, dakle planovi razvoja ekohrane ili kako god ih hoćemo zvati, ekološki akcijski planovi na razini države i grada Kopenhagena su 10-godišnji planovi i ono što je možda glavni ključ uspjeha, dakle Kopenhagena, je jedna nevjerojatno široka lepeza organizacija i fantastična suradnja, dakle koje su te organizacije ostvarile imajući pred sobom jedan zajednički cilj. To je priča za sebe, mogli bi cijeli dan pričati o tome. Mi smo se nadali da ćemo moći možda kolege iz Kopenhagena dovesti u Zagreb, međutim grad Kopenhagen ima problem da toliko ljudi i toliko drugih gradova želi čuti njihovu priču, da oni naprosto ne mogu više zadovoljiti to i moraju vrlo pažljivo ograničiti vrijeme ljudi koji rade u gradskoj upravi, hodajući okolo i inspirirajući druge ljude, međutim o tom kasnije.
Ali ja sam ovdje izdvojila nekoliko zanimljivih i važnih elemenata, dakle, tog njihovog uspjeha. Dakle, u Danskoj postoji fond za ekološku poljoprivredu, mislim da čak na razini grada ima poseban jedan fond. Tu je zanimljivo, recimo, inače jedna mala zanimljivost vezana uz taj fond. Danska je prije dosta godina, mislim, Danska je zemlja intenzivne poljoprivrede, mislim, mala zemlja, vrlo intenzivne poljoprivrede, prije svega stočarske proizvodnje, proizvodnje svinja, ne znam da li znate, Danska je jedan od najvećih proizvođača svinja na svijetu, i vrlo intenzivna poljoprivredna proizvodnja koja dakako donosi svoje probleme. I Danska je u jednom trenutku pokušala naći način da smanji potrošnju pesticida, i to na način da uvede poreze, puno veće nego što su bili u tom trenutku. Novac koji je skupljen na taj način, oporezivanjem pesticida, je išao izravno u ovaj fond za ekološku poljoprivredu. Međutim, to se više ne događa, mislim, fond postoji, ali se ne puni od tog poreza, naprosto zato što je, to je možda isto zanimljivo za čuti, jedno zanimljivo iskustvo, pogotovo za, ne znam, ljude koji možda imaju romantičan nekakav pogled na to na koji način se mogu riješiti, dakle, ti neki problemi konvencionalne poljoprivrede. Pokazalo se da čak i visoki porez koji je Danska uvela na te pesticide još uvijek nije bio dovoljan da obeshrabri proizvođače. Dakle, ta korist koju su oni imali od korištenja pesticida, čak i uz tako visok porez, je bila puno veća nego što je njima bio problem platiti taj porez, tako da su oni odustali od tog instrumenta, s jedne strane kao instrumenta na koji način se može smanjiti potrošnja pesticida. Imaju druge instrumente koji su se pokazali uspješnijima, i kao nekakav izvor prihoda za razvoj ekološke poljoprivrede. Ono što se isto tu pokazalo kao jako važno je važnost jednog primijenjenog i ciljanog istraživanja. Dakle, ne samo na nacionalnoj razini, Danska inače ima odlične istraživačke institute i kapacitete, uključujući i za ekološku poljoprivredu, ali ovdje je riječ, dakle, upravo o onim istraživanjima koja su ciljana za potrebe grada, za potrebe grada, sve ono što je bilo potrebno. I ono što je strahovito važno i nažalost nešto što mi nemamo, a i ne znam da li ćemo ga ikad imati, jedno veliko povjerenje građana u institucije sustava. Znači, ako znate nešto o ekološkoj poljoprivredi i način na koji se kontrolira ekološka poljoprivreda, onda znate da to uglavnom rade privatne institucije, privatne firme ili neke druge institucije. U Danskoj cijeli sustav ekološke poljoprivrede je u nadležnosti, ne samo u nadležnosti, nego ga država vrši. Kad sam ja prije puno godina bila u Danskoj, kad su oni to nama objašnjavali, bila jedna grupa ljudi tako s ovih prostora, i kad su oni to rekli, onda su svi počeli smijati. Rekli su, naravno, dakle, da država to izravno kontrolira, i čovjeku koji je to govorio uopće nije bilo jasno zašto se mi smijemo, jer on je rekao, pa to je naravno logično, jer logično da kontrolira onaj u koga imaš najviše povjerenja. Nažalost, to kod nas nije slučaj, međutim ovdje je to jako važan element. Dakle, da ako se donese, dakle, nekakva politička odluka, bilo na razini države ili na razini grada, da građani imaju povjerenja da je to u njihovom najboljem interesu i da podržavaju takve politike. Dansko društvo je jedno od društava u kojima se kupuje najviše ekohrane. 95% Danaca redovito kupuje ekohranu, od toga preko 55% ih kupuje svaki tjedan. Znači, svaki tjedan kupuje ekohranu. Obzirom da smo tu danas o toj temi javne nabave, ja ću reći nekoliko riječi o tim kantinama. Već sam rekla da je 100% hrane u tim kantinama ekološko. Ovo što vidite dolje ovdje u desnom uglu, ova 3 znaka, brončani, srebrni i zlatni, to je sustav certifikacije tih javnih kuhinja. I dolje imate brojke, vidite, brončana je 30 do 60%, srebrna 60 do 90% i zlatna 90 do 100%. Ti postoci označavaju udio svježe ekohrane u kantinama.
Znači ja sam rekla u Kopenhagenu je to ovdje, jel, dakle na ovoj svi imaju zlatno, međutim naravno dakle, na razini Danske da ima još puno tih javnih kantina gdje to nije tako, jel, dakle gdje imaju taj sustav certifikacije odlično funkcionira, te kuhinje imaju taj znak i vi odmah po tome možete znati gdje je ta javna kuhinja. Svi su oni na putu ka zlatnom, jel, ali morate od nekud početi, tako da to je nešto što je jednostavno za shvatiti, jednostavno za komunicirati i poprilično je prepoznato, jel, dakle u Danskoj nešto što jako puno ljudi zna. Sad, najčešća reakcija, jel, dakle kad ja ispričam ovu priču, onda ljudi kažu, lako je njima, bogati Danci, jel, mislim, nije njima problem izdvojiti toliko novca za ekohranu. Znači, odluka da se prijeđe na 100% ekohranu u javnim kantinama je trebala političku podršku u Danskoj i u samom Kopenhagenu, naravno. Da bi ta politička podrška bila dobivena, postavljen je jedan uvjet, da se to mora dogoditi bez podizanja cijene obroka. Znači, cijena obroka prije prelaska na ekohranu u javnim kantinama i cijena obroka nakon prelaska je morala ostati ista. I ona je ostala ista. Sad, naravno, jel, dakle, da se ljudi pitaju kako je to moguće i nemoguće je to i tako dalje. Moguće je i dogodilo se zahvaljujući pametnoj politici. Dakle, naravno da se u to nije išlo preko noći, naravno da su tu napravljene analize, da su bili napravljeni detaljni planovi kako će se to dogoditi. Nije se dogodilo preko noći, isto tako. Međutim, ono što je bilo ključno u toj cijeloj priči su bile dvije stvari, tako kažu kolege iz Danske. Dakle, broj 1, uštede u sustavu. To je bio apsolutno broj 1. Dakle, u tom cijeli sustav nabave u tim kuhinjama javnim je bio jako dobro skeniran i pronašli su se dakle, sva mjesta, jel, da tako kažem, meki trbusi, tamo gdje se rasipa hrana, gdje se može bolje, gdje se može drugačije, gdje se mogu ostvariti uštede. I broj 2 je bila edukacija školskih kuharica i kuhara. Znači, da bi se dogodila ta transformacija, vi ste morali napraviti jednu veliku transformaciju i tu, jel? Dakle, među onima koji kuhaju. Na to ću se vratiti još čas. Znači, prvo uštede u sustavu na način da se apsolutno minimalizirao otpad, dakle u svim elementima. Broj 2, gdje god je to moguće, kuhanje od svježih, a ne gotovih ili polugotovih proizvoda. To je jako važno, jel? Dakle, jer je, kad pomislite u stvari na te skandinavske zemlje, do unazad možda nekakvih 15 godina, nikad nismo razmišljali o tim zemljama kao nekakvim gurme destinacijama, dobre kuhinje i tako dalje. Dakle, sve ovo je dio tog jedne puno veće transformacije, jel? Dakle, gdje ste vi sad, gdje su se pojavili novi šefovi, novi restorani, znači ta jedna kultura hrane se strahovito podigla i ljudi koji su i u svojim domaćinstvima, a pogotovo, jel, dakle, u javnim kuhinjama koristili nekakve smrznute polugotove ili gotove proizvode, su zaključili da je jedan od načina, prvo da jedete dobru i kvalitetnu hranu, a drugo i da uštedite, je da počnete kuhati od svježih namirnica. Ja vam mogu ispričati jednu osobnu anegdotu. Prije 15 godina sam radila na nekom projektu s jednim kolegom Šveđaninom i kad smo nakon nekakvog dugog radnog dana sjedili na večeri, onda svak je pričao, jel, kako se opušta, ima li kakav hobi i tako dalje. On kaže, ja imam hobi, kaže, da svoju djecu učim kuhati from scratch.
I on kaže danas mlade domaćice u Švedskoj, a to je u velikoj mjeri tad vrijedilo za ove druge zemlje, kaže one ne znaju skuhati jelo od sirovog krumpira. Kaže, oni u dućanu kupe uguljeni, napola kuhani ili već kakav krumpir i on kaže, ja mislim da je najviše što ja za svoju djecu mogu napraviti, da ih naučim da kuhaju od sirovih namirnica. Znači, ova transformacija u školskim kuhinjama je uvelike, dakle, doprinijela i toj nekakvoj promjeni u društvu i obrnuto, dakle, promjena u društvu koja se dogodila vezana uz hranu je isto tako utjecala na uspjeh toga. Druge nekakve uštede koje su se dogodile je da je naravno bio fokus na sezonske namirnice, da je bilo manje mesa se koristilo, ali puno kvalitetnijeg mesa, da su se uveli neki već zaboravljeni proizvodi, recimo neka leguminoza koja je bila tradicionalna u Danskoj pa je zaboravljena pa su je uveli. To su sve nekakve stvari koje su se dogodile i koje su pomogle, dakle, da se taj uspjeh u Danskoj desi. Sad, na kraju, dakle, nekoliko riječi o tome, a gdje je tu Zagreb. Dražen je već rekao u svom uvodu da se neke stvari mijenjaju, dakle, u gradu Zagrebu. Pa ću ja nešto reći sad i o tome. Dakle, prvo općenito, dakle, rekla sam već ranije da je Zagreb u jednoj izvanrednoj poziciji za osmišljavanje i provođenje politike zelene transformacije hrane. Zašto ja to kažem? Veličina grada Zagreba, ni premali, ni preveliki. Vi jako puno politika teško možete provesti u nekakvim manjim gradovima, a isto tako, sigurno da je to puno teže u gradovima koji imaju 10 milijuna stanovnika nego kao grad Zagreb koji ima nešto manje od milijuna, ako gledamo malo sa okolicom. Geografski položaj, prometni, pokazat ću vam kasnije to. Financijska moć u našim uvjetima, dakle, grad Zagreb je financijski gigant. Obrazovna struktura stanovništva, dakle, ovdje je nekako koncentracija ljudi obrazovanih. Imamo turizam, malo nas je ovaj potres potreso i protreso, međutim turizam je važna grana isto tako ovoga u gradu Zagrebu i tradicija dobre hrane. Ako gledate samo ovo što se događa sa adventom, možete skoro reći advent jednako hrana. Znači, hrana je ovdje jako važna. Nama je u Hrvatskoj hrana važna, nama u Zagrebu je hrana važna, imamo tradiciju dobre hrane, i to su sve jako dobri uvjeti za razvoj jedne zelene transformacije kada je riječ o tome. Ono čega do sad nije bilo, a sad postoji, je politička volja. Ja sam više puta spominjala kad sam govorila o ovim primjerima da je politička volja jako važna. Politička volja postoji, nova gradska vlast ju je između ostalog pokazala osnivanjem radne grupe gradonačelnika za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu. Dražen je rekao, ja predsjedam tom radnom grupom, Dražen je član te radne grupe, imamo još nekoliko kolega, kombinacija onih iz gradske uprave i stručnjaka iz drugih institucija i nezavisnih stručnjaka, i naš je zadatak napraviti upravo to, o čemu ja pričam, osmisliti zelenu gradsku politiku hrane i ne samo je osmisliti, nego omogućiti da se ona i provede. Ovo je, kad govorimo, dakle, to su naše još nekakva razmišljanja na kojem radimo. Znači, mi želimo grad, odnosno tu gradsku politiku hrane vidjeti kroz ovih 6 nekakvih stupova, kako ih ja zovem, obrazac koji ste u jednoj velikoj mjeri već vidjeli u ovim drugim primjerima, dakle grad kao proizvođač hrane, grad koji sklapa novi urbano-ruralni dogovor, to ću se vratiti na to, grad kao kupac hrane, grad koji inspirira svoje građane i postavlja zelene trendove, grad koji educira svoje građane i grad koji omogućava zelenu lokalnu ekonomiju hrane. Znači, to je nekakvih 6 stupova oko kojih mi gradimo tu novu
politiku. Samo kratko, dakle, da vidite, kad govorimo o gradu koji proizvođači hrane, Grad Zagreb na svom području ima gotovo 1/3 poljoprivrednog zemljišta, znači nešto se proizvodi i tu, i što i kako se proizvodi je jako važno. Ono što je važno i što sam spomenula kao urbano-ruralni dogovor, dakle ako pogledate takozvanu urbanu aglomeraciju Zagreba, u njoj živi 1/4 stanovnika Hrvatske, nažalost i više sad, jer kak nas sad ima po zadnjem popisu, izgleda manje od 4 miliona, znači ako ovako nastavimo, brzo ćemo doći na 1/3. Ali ono što je bitno, dakle, da u toj urbanoj aglomeraciji koju ovdje vidite, dakle, to je praktički, ako zabijete Šestar u centar grada, onda zamislite možda nekih 50 km oko grada. Dakle, mi imamo više od pola su poljoprivredne površine. Mi imamo 15.000 registriranih poljoprivrednih gospodarstava, prosječne veličine 2 do 3 hektara. Mi imamo 40.000 poljoprivrednih kućanstava. Ovo su strahovito važni podaci, pogotovo ovim novim, kako se to lijepo kaže, geopolitičkim okolnostima. Dakle, nije svejedno da li vi možete u krugu od 50 km proizvesti količinu hrane koja je vrlo vjerojatno uz pametnu politiku dostatna da pokriva najveći dio potreba Grada Zagreba. Ono što isto tako dobro, znate ovo što vidite ovdje na slici zeleno, to je takozvani prsten. Zagrebačka županija se kao prsten, dakle, obavija oko Grada Zagreba. Zagrebačka županija je prošle godine donijela odluku o 100% prelasku na eko. Vjerovali ili ne, politička volja tamo je takva. Naravno, dakle, da je dug put do toga i da će trebati jako puno vremena da toga dođe. Međutim, to je jako bitno. Dakle, jako bitno da u jednoj od najpoljoprivrednijih hrvatskih županija imamo politiku koja ima isto takvu volju i imamo poljoprivredne proizvođače. Znači, tu se isto događaju neke zanimljive stvari. Govorila sam o nagradi koju je u prvi put donijela, odnosno dodijelila za eko proizvodnju. Mi smo ovako u sportu, dakle volimo biti prvaci, vice prvaci, ako baš moramo, dakle, ali Hrvatska se zaista ima čime ponositi. Dakle, apsolutno po prvi put je nagrada dodijeljena i najbolji ekološki poljoprivrednik u Europskoj Uniji je naš David Pejić. Dakle, David Pejić koji vodi Zrno, poznato eko imanje, tako da mislim teško da niste vidjeli negdje Davida na slici, ako niste, evo ga ovdje. David je upravo ono što mi želimo imati, novo, mlado, pametno lice, filozof, dakle to je isto zanimljivo, jako često su eko proizvođači neke sasvim druge struke, ali dakle, eto, to je nekakav vjetar u leđa, isto to je nekakvo eko priči, pa mislim zanimljivo je znati, dakle da eto i tu nekako imamo dobru situaciju. Zagreb kao kupac hrane, politika zelene javne nabave, dakle naša radna grupa u stvari ovih prvih par mjeseci kako smo počeli raditi se najviše i bavi tim sustavom zelene javne nabave. Pokušavamo vidjeti što se tu može popraviti. Uskoro ćemo započeti jedan pilot projekt u nekoliko škola. Sjećate se kad sam rekla da zapamtite koliko se obroka godišnje u Beču konzumira. U Zagrebu samo u vrtićima i školama se godišnje konzumira 27 milijuna obroka. 27 milijuna obroka, ogroman golemi potencijal za promjenu, dakle za drugačiju nabavu, za drugačiju podršku proizvođačima, dakle našima. To je nešto što je jako velika prilika. Političku volju smo spominjali, naravno da je ona preduvjet, ali nije dovoljna, nemojmo se zavaravati, dakle kad je riječ pogotovo o zelenoj javnoj nabavi, mi tu zadiremo u postojeće interese, imamo, dakle još nas čeka dosta posla oko prilagodbe propisa zelene javne nabave, ogroman problem je nedostatak eko hrane. Dakle, mi čak i da neko sad kaže od sutra kupujemo 100% eko hrane, nje nema. Možemo je uvoziti kao i sve drugo,
što isto nije tako jednostavno kad je riječ o ekohrani, jel? Neorganizirani proizvođači, to je povezano, jel? Dakle isto tako jedno s drugim, i budimo iskreni, nevoljkost javnih ustanova, mislim zašto bi sad većina javnih ustanova mijenjala nekakav svoj uhodani sustav i upuštala se, jel, na glavačke u nešto što im donosi vjerojatno više posla, nekima možda i nekakve lukrativne interese izbije iz ruke, tako da su to sve, jel, dakle, nekakve stvari kojih smo mi jako svjesni i zato želimo ići polako, korak po korak sa nekakvim prvo pilot projektima, a onda i šire. To sam već rekla, jel? Dakle, pilot projekt koji imamo u pripremi i ja bih ovdje završila, nadam se da sam bila u vremenskom okviru. Hvala svima na pozornosti, ne znam kako ste zamislili, da li će ljudi nešto pitati ili kasnije, kako god želite, jel? Ja ne znam, je li mikrofon radi, ja vas ne čujem. Doći ću ja gore do vas da vas čujem. Dobar dan, hvala na predavanju. Zanima me vezano za ovaj pilot projekt, hoće biti raspisan natječaj ili će se na drugi način birati? Pa ovako iskreno rečeno nismo model još ustanovili. Imamo neke škole koje su do sada već nešto radile, znači nekakva naša gruba ideja, da tako kažem, da u tom pilotu sudjeluje dva tipa škola, dakle jedno one koje su već nešto napravile, jel, na tome, pa da se onda gradi, a jedno koje nisu ništa napravile, tako da vidimo kako to izgleda kad one počinju od ničega. Mi se tu savjetujemo sa Uredom za obrazovanje Grada Zagreba i oni će sudjelovati i na njihovu preporuku će se odabirati škole. Ima još pitanja? Pokrili smo sve. Evo, samo ću reći komentari sa naših gledatelja koji nas prate putem Facebooka. Jedna osoba je komentirala da djeca u Švedskoj imaju domaćinstvo kao predmet i uče kuhati od ranih godina. Tako da, evo, čisto da i oni budu uključeni. Da, mislim, postoje različiti instrumenti, to je isto jedan jako važan instrument. Ja sam te generacije koja isto imala domaćinstvo i kuhali smo, sigurno da to isto pomaže, jel, ta jedna svijest o hrani. Jel? Ok, hvala puno Sonja. Evo, ovo nam je bilo odlično za uvod i za najavu sljedećeg predavanja, kada ćemo se zapravo prebaciti šta možemo naučiti od grada Ljubljane, znači koji je već krenuo u ovaj proces uključivanja lokalne ekološke hrane u svoje javne institucije, ali koji nije možda otišao toliko daleko kao Kopenhagen, kojem s ove naše pozicije možemo samo mahati i reći bravo, vidimo se možda nikad. Ali evo, Maruška Markovčić, viša savjetnica Grada Ljubljane iz odjela za ruralne odnose, znači osoba koja je bila duboko u ovoj priči u gradu Ljubljanu, koja je najbolja osoba i zapravo će nam pokazati kako je tekao kod njih taj proces i gdje su došli danas i šta mi zapravo možemo naučiti od njih. Evo, Maruška, puno hvala na dolasku i evo, može početi. Ok, hvala lepa za povabilo. Ja ću pričati na engleskom, jer mislim da, ne znam, ako vaša generacija zna slovenski, pa neću vas zamaravati s mojim jezikom. Samo da idem van, pa da nađem ovog. Evo ga.
I was very surprised actually when I was invited to this seminar, because food is something that we are really interested in working on, that topic, but the fact is that I totally forgot about the 2017 when we were the good practice of Milan Urban Food Policy Pact. And then I realized that actually whatever we have already done in 2017 when we applied for that award was really so much upgraded during all those years. And it gave me also the opportunity to go through where and to realize which steps did we do during our development. So I am going just to explain, there were some categories of evaluation within that award, and I'm going to go through it so that you will see what was all calculated or taken into the consideration when they decided to give us that award. It is very complex how we deal with rural development in the municipality of Ljubljana. And the fact is that more than 2/3 of Ljubljana is actually covered with rural area, that we have more than 10,000 hectares of farmland, more than around 10,000 hectares of forest, so we are really green. Really similar to Zagreb, we have actually, as we call it, the belly of Ljubljana in the surrounding of Ljubljana. At this moment, we can be up to 30% food self-sufficient. But if we would be able to reactivate all the potentials that we already have in Ljubljana, we would be able to become 50% food self-sufficient, not more. But as we saw, Zagreb has more possibilities for that. And we really do not go directly just into the way of eco-production. We are stimulating eco-production and integrated production, so one level lower. I don't know if you are familiar with this term, but it is about how to use the ecological production doesn't allow the synthetic materials, but the integrated production, you can use some, but under the control of special offices. So, interesting part is that Ljubljana is really like in the star shape of the urban area. So you can see it, all the gray areas are the city that is really going into the rural areas, and then we have some areas where we are stimulating specific geographically grading on the geography, different types of production. So on your right, you can see the hilly part of Ljubljana, where we are stimulating the production of fruit. Then there are lower parts yellow, when there is very strong vegetable production. And we have also this dark green area of Natura 2000 marsh area in Ljubljana, where we are stimulating mainly the horse breeding production. So, as you see, we have everything in the suburb of Ljubljana. We have approximately 36 hectares of intensive orchards, 6 hectares of asparagus fields, 6 hectares of strawberry fields, and more than 10 hectares of covered greenhouse areas. So this is something that it is really important for Ljubljana as well, so that we have production during the whole year. This is something that we are following, actually the desire of buyers, because they often have to have everything through the year.
and instead of importing everything, our farmers adopted to that system, and they are offering many things way into the season that they are not available in the open air. What is important is the organization of the municipalities' approach to the rural development. We, many years ago, actually in 1995, the municipality was established. Before we were different municipalities, and then the municipality of Ljubljana was established, and they also recognized the importance of food production on that time. So the section for rural development was developed as well. And now we are operating within the Department for Environmental Protection. So as we saw previously when Sonja explained what everything is important for the food, of course it's important that it is within the environmental frame as well. This is one point. So we are 3, 4, or 5 people that are working on the area of rural development. What we realized is that it is really important to be consistently present on the field. So we are working with approximately 826 farms that are alive and working in the municipality, and that are at this moment facing the generation change. So young people like you are actually taking over the farms, and the transition is very successful at the farms where their parents took care of the mechanization of the IT transfer in previous times. So if there are farms that are really technically supported, they have a very strong technical support, then the youngs actually decide to stay at home, and this is fantastic. So it is easier work, it is easier to continue working. And another thing that was really important for the transition is also if the parents manage to establish some sort of marketing paths. So this was really important as well. So if they manage to go into the store chains, or they manage to establish their own selling routes, this is something that was really important. Regarding all those facts, this is actually our third strategy for rural development, and in this case we also added urban farming. So this is the third one, and every strategy is actually upgraded. So we are following the trends in the development in Europe and in general, and we are adding some things every year. We have these 4 very important strategic goals that are for us the core of our strategy development. So one of the most important is how to create the correct conditions so that all the farmers in the municipality would be able to produce the high quality food, and that they would achieve that the Ljubljana would go into the direction of the higher food self-sufficiency. When I was talking about activating the sleeping potential, it means that during the years, some of the people stopped working on the land. So we still have the farmland, but it is mainly covered with grass that is used for the animal feeding. But it is not. But it is really high quality land. So if we put it back into the operation, it would be really high possibility that we would raise our percentage of food self-sufficiency. Another one is that we are trying to connect, as Sonja already said, it is important that the producers and the consumers
have the constant touch, so that they have to understand, that the producers have to understand what the consumers want, and that the consumers actually are aware of that they have on the suburb of city a very high and very good quality food production, and so that they turn to farmers, not to as they usually do, go to the department stores where they can buy their food from other foreign countries. For us, it is very important that we have also the conscious and responsible citizens. So with many promotion activities and many presentations, we are building the bridge between the citizens and the producers, and introducing also the story of the local production. This is the first one. Seasonal production, the third one. And unfortunately, the eco-production for us, it is on the level of up to 10% of the production, no more. But nevertheless, we have for many years, every Saturday, an ecological market in the center of Ljubljana that is not just used by ecological producers in the city, but wider in Slovenia. So this is something that we have a bit different situation, because everything that we mark local in Slovenia is actually the Slovenian product, not just the product of Ljubljana. So it is a bit, so the market is a bit wider. And then we have also the fourth goal, because we are aware if we don't support or nourish the people that are living in rural areas, we will never be able to keep them working on the land. So we are also making sure that they have the possibilities to develop their own activities during the different associations, or that they have also the possibilities to, I don't know, get the possibility to restore the natural or cultural heritage, to restore their knowledge, and with different education programs and different research projects, we are trying also to maintain or obtain the so-called indigenous potential. So it means everything that it is connected to their way of life in the areas that are living in. But this is not enough. We still need some support mechanisms. This is really, really important. So during the years, we established some sort of pyramid of different helps. So one is definitely a financial support for different activities that they have regarding the building of their primary production or their supplementary activities. And another one is we also enable them to get the correct education with the help of our association for farm advising system. I think that you have it as well. So they are really important people, getting the correct knowledge and the target directed knowledge for different groups of producers. The orange ones are the most important ones regarding the ecological or the environmental point of view of development. So the climate change adaptation. This is something that we are really working hard on the last 10 years regarding the protection of the products or regarding the change of different cultures of producing. So it is something that we try to first detect on the field what is not growing anymore, and detect also what would grow in the connection with we do that in the connection with the National Institute for Farming. So this is really important. This is also one, it is the conservation and sustainable management of natural resources. I'm talking here mainly about the soil. So we have this regular monitoring systems of soil so that we are controlling the pesticides and herbicides.
on the farmland, which enables us to direct farmers and to correct them while they are using those different materials. And another one is, of course, the irrigation system, so the help of watering, where we are thinking about now we are slowly preparing the system of using the drinking water for irrigation. So this is something that will help not just farmers, but will help also the water supply system of Ljubljana. While that it will be, because of that, all the pump system is going to be used, and there will not be any difficulties by supplying water and about the maintaining the water system. And then is also the straight and social capital. This is everything about everything that if you want to reach anything in the field, you of course have to work with people. You have to talk to them, you have to constantly ask them what it is that they want to do, what would they like to see developed or something like that. And because of that, we managed to some sort of direct people into the thinking of rural development. So when we have the meetings on the field, we are no longer talking about streets and the waste management and so on, but they also always know that we are going to talk about farming. So this is something that we achieve during the years of talking to them. Just to go through so that you will see in which direction we are thinking. I also brought some materials, so if anybody is interested, especially perhaps the professor, so it will be something this strategy is available, so you can go through it, how we thought about it, what is important for us. So here you see within the first strategic goal for us, it is really important that we have a very quality food. This is the first one, that we go into the direction of self-sufficiency, and that we are also using the space and that we are protecting agriculture and forest land as natural resource. And also to create added value on agricultural holdings. We soon, really 10, 15 years ago, we started to really support farmers to activate or to start having the supplementary activities, so that they are not just producing food, but they are also, how to say it, they are making new products, so that they are able to sell the higher quality, what it is. They want to. They have the products that are that have not just higher quality but also higher price, and that. No. Okay, thank you. So they are really working in the processing system. So they have all we are enabling them to get, they are getting the money and the support for how to equip their places for the food processing. And this is something that it is really, really important. Another one, of course, is to ensure the transfer of knowledge. This is something that is really important, also with visiting different good practices, talking to each other, talking to the advisory office of the farm association. The short supply chains are those that are really, really important in this time, and at the moment, they are still majority of the short supply chains
except those that we are creating with schools and kindergartens, is in the hands of private sector. So they are really trying to, there are some groups of people that are trying to really put together the mass of people that is required for to consume all that it is produced in the farmland of Ljubljana. But what is important is as well that we are in, it is not all about taking food into the market in the center of Ljubljana. It is important that the consumers also come to the farm so that they get to know the production, they get to know the producer, and that is the main point of that is that they build trust among themselves and that they become the regular customer. This is something that we are building on, and for us it is really important as well that they build their special selling points on the farm. So this is something that it is even more important for us than to have this active and live marketplaces in the city. Yeah, this visibility of local products, we are not very far on that level as at that point. We made a major step during COVID, where we had to produce some sort of materials for people. We produced some materials for citizens with all the lists of farmers where they can buy anything really near to Ljubljana, and that everything is actually safe, good quality, full of energy, and this is something that this is why we created this brochure. I have some, so I can just distribute it. If somebody wants to take it, go ahead. And this is something that proved to us that we are on a good way. First, farmers decide to go into this system, so that this is completely free. We are making the promotion for them on one point, and on the other hand, actually everybody that wants to get the local food has the information in one point. So this is really important. The natural and rural heritage is actually something that it should be somehow presented on the way that the people first know that it exists, and another one that it is some sort of support system that guides them through that system. So we have different hiking roads going around the farms. This is one thing, and this is the lower picture over there shows that we have a special fruit road going from one farm to another, where people know that it is the open farm, open door farm. Everybody can come at whatever hour do they want. They know what they are offering, and this is something that it is actually really showed us that it is the right step to present the local products. And we were also very happy to know that they are, because of the consumers' desire, they are upgrading their offer. So this is the first one. This is also the possibility for young people to actually go into the rural development, go into the idea of local food and to get to know it on spot. This was very important. And in our future, this new strategic period, we are focusing also on vulnerable groups, especially people with special needs, and we are establishing, we have a goal to establish also the social farms, where the knowledge would be transferred from those that have it, so the farmers, to the vulnerable groups, and that they will be also able to participate as the equal participants in order to for them to upgrade their skills for everyday life. So I'm sure that you have it, something like that you
you already have the possibility to see it, but we realized during some pilot projects that there are possibilities these farms offer that really builds the confidence in this kind of disabled people, and that they are feeling more a part of the community. It is also very important that we keep alive the natural and cultural heritage. One point is that we are trying and we are helping people to get unrefundable funds for renovating their houses or their different parts of the farm. This is the one thing. And another thing is, of course, that they have the possibility to develop. We are helping them to develop different activities, especially for children in schools, that enable them to get the additional economic benefit from it. In this way, people or children from schools, they usually go to the farms outside Ljubljana, outside in the different faraway parts of Slovenia. But in this case, we are establishing also the network of different farms that are capable of introducing different traditional skills from producing flour to the how to make apple juice and everything. So there are people, there are farmers that go into the special education form for the pedagogical for the correct pedagogical approach, and they are able to present all the activities to youngs in order to get them interested into the history. Technical support mechanisms are really important, especially the education. And these are the things that we are doing, as I already mentioned, with the special office of agricultural advisors. I already mentioned, so we have 826 and 820, it is actually variable from year to year, and as you see, there are really small holdings, small farms. But what it is encouraging for us is that we are really losing the number of farms, but those that are staying are keeping the land alive, and this is really important for us, because we really think that the one that it is the most capable of taking care of cultural land or to taking care of land is actually farmer. So this, that they stay on the land, is the most important part for us. And ecological and integrated production is the only one that we support. So those that have the conventional production cannot apply for funds. This is the first thing. Cannot get the education support. This is the second one. So we are trying to get them through this mechanism as well to decide in which direction they will develop. So fruit in eastern part of Ljubljana, I already mentioned. For us, our greenhouse is really important. We have also a very strong milk and milk products production, especially in the hilly part. We are introducing also those approaches that help to maintain or obtain the agricultural land. So we are introducing pastures, especially with sheep and goats. And in the lower land, it is important to have cereals. One of the most, or the biggest actually biggest groups of farmers are beekeepers. We have 3% of all beekeepers in Slovenia working in Ljubljana. So we have, as I already said, 46% of the whole Ljubljana area covered with forest. So we have fantastic pastures for bees. And we also managed to put bee in the middle of those two
two fields of interest in the municipality. So on one side, biodiversity, regarding the maintenance of the ecological or environmental protection, and on the other side we have, of course, the agricultural production, and in between we have pollinators and bees. And this is one topic that we are really working hard on it, especially of introducing different target groups so that they will first understand each other, and on the other hand that they will cooperate. So this is very important for us. Measures that we are taking care of, or we have for first developing the food self-sufficiency are different. I already mentioned the financial support, the support of development of supplementary activities and small holdings. Then we have the promotion of rural areas. We have a special event every year. It's called the Festival of Ljubljana Rural Areas. And it is actually its own, the focus of that event is to present as many producers as we can in one place on one day, where they can first establish communication with citizens, present their own production, and so on. Then we also have municipality gardens. This is something that is really important for Ljubljana. We were discussing yesterday, it is one different approach that we have. So the municipality gardens are not on the farmland. There are special places in Ljubljana, actually green spaces in Ljubljana urban area where they can be built. So it is not farmland used for that, but it is other land, and they are more socially oriented. This is the first thing, and another thing is that they are also one part of the education of the citizens. If they understand how hard it is to produce their own food, they will also appreciate more the importance of locally produced food that is produced by our farmers, and short supply chains as well. So we have 1,100 allotment gardens in Ljubljana, and there is just ecological gardening that it is allowed on that one. So they are not supposed to use any synthetical preparations, materials. And what we also decided is that they cannot use any plastic, because you know the microplastic is also in this time very big problem. And we have also educational areas where they can learn about the ecological food production. They can learn about different ways of how to work on land, how to grow seasonal food. And this is how we are trying first to educate them, and for second to combine them also with those associations. They have the knowledge, and they have also the materials for the ecological gardening. This is also the very important part. So direct selling, this is something that they are doing. So mainly, Sonja already mentioned the importance of the markets. This is also important for us as well. We have a very big central market in the center of Ljubljana, some local market spaces, and we are also encouraging some areas of the city to have their own marketplace, but they are not organized as markets, but they are actually from time to time, once a week or something like that, where farmers can come, use the space, and that places become more and more known as the places where local farmers come and sell their products. Of course, private initiatives, vegetable baskets or box, these are the things that are going mainly on the internet. So these are the internet connection groups. And schools and kindergartens, this is a special story that we have. We are trying to actually introduce or to encourage schools and kindergartens, because they are under the governance of the city.
to buy as much as possible, as the law actually makes it possible, local food for the preparation of the meals of the children. I will just finish that with this one. So the fourth supply chains. We have 23 kindergartens, 784 departments, 64 primary schools, 38,400 children. And when we were talking about the meals, we have 103,000 meals per day in Ljubljana, because children in our institutions, they have 4 meals per day in kindergartens and 2 meals per day in schools. So this is a lot of things that they have. And all schools and kindergartens, they have their own kitchens and also delivery places for food. We have the special target group that we focused on. So these are the food organizers and cooks. It is not enough that you have just the food organizer. It is important that they are working in pairs so that they get that they understand the importance of using the local products. And we started to work on them with them like this. So first, getting them together, getting to know their idea, their needs, how they want to actually, how they are already dealing with local food. Then we prepared the list of suppliers that are willing to participate. Most of them are now also in this brochure. We established some sort of local procurement, so the local, every school can divide 20% or up to 80,000 euro per 3 years for local products that are not that, and they can decide whichever producer they want to use. So it is not something that it is up to getting 3 offers or something like that. We are really building on the trust. This is why we are taking them around. We are educating them in the rural areas, on the farms, where they can come and get the ideas. We are very patient because this is a very specific target place. And we know that it is a long-term project. We started in 2017. COVID actually did a bit of break, but in the meantime, we got the possibility to get new ideas how to continue, and they are waiting for us to get a new education program in next year. What was very important and very successful for us, we some sort of established the food stock market. We put together in one room those that are offering the food and those that are actually asking for local food, mainly teachers, mainly the headmasters of the schools and kindergartens, and some of them even managed to create the long-term contracts. This is very important for the farmer. If he knows how much is he going to sell, of course he's going to adapt to the demand. So this is something that it is important when you start to talk to the farmers. Okay, I won't bother you with this. Okay, yeah, we still have some obstacles. Price is usually the one that is really decides what is going to be bought in the school. But fortunately, because of that 20%, people, our school food organizers or kindergarten school food organizers are able to go over it and to buy also something more expensive and local. So majority of the schools are up to 12% of those 20% that can be bought in local or local market. And we are aiming up to go to the 20% for all of them. We have this distribution and storage places, and there are still some that say that they really do not know where to get the local food.
So we are working on education, cooking courses for food organizers. You know that the food courses are actually a big magnet. We have a special television for it, not in Slovenia, 24 Kitchen, everybody knows it. So these are the elements that are attracting people, and we introduce that also to our education system. We are showing also good practices. As I already said, we are gathering either in schools that they have very good food system, or also in the on the farms. So this picture actually shows where we met the last time. Yeah, well, this is in 2017, but in whatever we have done till then, it is really much, much more. And with our strategic goals, we are really going into this connection. So I think that, and also learning from the good practices here in Zagreb, and also from others that Sonja showed, it is something that it makes me really happy that I will be able to continue on this one. I'm just going to show you something. So I mentioned the bee. This is just something that we are really working on. And the bee, don't forget about the bees. You, as the future experts for farming, really, really take care of these little creatures, because otherwise we are going to lose the majority of our food. So yeah. I'm going to leave with this. We have a lot of materials also about urban beekeeping. I know that in Zagreb you cannot have it, but otherwise it is important for the community to learn through these little guys that we have to work together. So for this, with this, I just say thank you for your, for following my lecture. Thank you. Hvala. Je li ima pitanja? Možda vas nešto zanima još što bi željeli čuti. Perhaps just one thing. When you will be entering your career and everything, don't be scared to go to the municipality, because the municipality really needs the experts. So if you, I know that at this point, I know that you're going into the perhaps academic way or something like that, but it is important that you also work as a co-worker with the municipality, because they need the knowledge. Yeah. Thank you, Maruška. This was really amazing to listen to you. Maybe to just to explain a little bit these first steps, you know, when you started to initiate this green public procurement, there is nothing, you know, officially. What is the first step, or I am assuming that there are also the hardest steps, how to collect, you know, first initial farmers. Did they already sell somewhere else and then decided to join public procurement? You know, how you initiate the process from in these first phases? Yeah, at the beginning it was everything was up to the food organizers in schools and kindergartens. So they knew about the law. They knew that they can use 20% for local food, and the easiest part was for them to go into direction to buy fruit, especially apples. This was something that they mostly ordered from local farmers. It was also the most easy product to get it. We have enough in Slovenia, and this was it. And then they didn't even think about other things, because it was much, much easier for them to get the everything by one supplier that gets it in the truck, that puts it there, and it is, I don't know, it can have a declaration of eco, but it can be from Germany, Italy, whatever. So it is not important. And at the beginning, the greatest obstacle was when we came at the same table,
where are the farmers? We don't know the farmers. How can we get the farmers? It usually, when they use the farmers, it was, I have a neighbor and I'm talking to him, and even though I'm from, I don't know, from one city 20 kilometers from Ljubljana, because I know him, and I'm working in the kindergarten in Ljubljana, I'm going to ask him if he would supply the fruit for the kindergarten. So these were the first steps that they did on their own. But when Ljubljana opened, and through every new procurement, every 2 or 3 years, the procurement is actually opened. And when our department offered help for preparation of this procurement, we also realized that it is important that we help somehow our farmers to get another supply possibility, another sell possibility. Then when we put all those kindergartens firstly at the table, they were not against it. They saw it as a possibility to upgrade the thing that they are already doing. So when we made this, the list of all, and when we made the stock exchange, food stock exchange, then it was actually everything opened and they started to communicate. But not before, because it was up to them if they are going to approach some farmer or not. Just a few of our farmers are are looking forward, are actually aware of importance of getting into the market, introducing themselves and everything. So there were some that already got to the kindergartens by themselves and they created their own chain. But otherwise, was that the question, Dražen, that you asked? Yeah. Okay, thank you. Još neko pitanje ili... Ok, thank you, hvala. Idemo sad na malu pauzu od 20 minuta za kavu i da se odmorimo, pa zapravo nastavljamo sa temom gradskih vrtova. Kava je dolje, znači spustite se skroz, vidjet ćete, desno.
Evo, nastavit ćemo nakon pauze. Sad ćemo malo obrnuti smjer. Prvo ćemo imati priču izvana koja nas inspirira, pa onda Grad Zagreb, koji također ima, čuli smo prije kako je možda priča sa zelenom javnom nabavom nešto novo. Urbani vrtovi u Gradu Zagrebu nisu nešto novo, postoje već dugi niz godina i lijepo se razvijaju i vidjet ćemo koji su tu još neki novi potencijali od naše sljedeće predavačice. A evo, sad ću predstaviti Judith i Krzysztofa koji nam dolaze iz jednog kolektiva iz Berlina koji ima dugogodišnju tradiciju, veliku priču iza sebe, Prinzessinnengarten, jako i turbulentna povijest, premrežena brojnim promjenama, aktivizmom. Danas oni vode i nekoliko drugih vrtova u Berlinu. Krzysztof and Judith, thank you for coming, and now we will listen your presentation about Collective Prinzessinnengarten. So the floor is yours. Let's go. Yeah. Hello, everyone. Thank you very much for inviting us here to Zagreb. Thank you, Smak. My colleague Krzysztof and me, Judith, I will present you about our urban gardening project in Berlin. It was already very interesting to hear what is happening here in Zagreb and also in Ljubljana. And of course, what we are doing is something else, but we also address the question of urban organic food production, but in a different way. Urban gardening is more a civic movement which includes social participation and environmental education, and also tries to save green spaces in the city from gentrification. Okay, but let me start with the location where we are. I don't know if you have been to Berlin. We are in the southeast of the center of Berlin. It looks quiet outside, but it's quite central. Am I too loud? Okay, good. The neighborhood where we are located, where our garden is located, is called Neukölln, and it is a very dense populated neighborhood. The garden, as you see it there, is based on an old cemetery. As you can see, there are more green spaces around in this densely populated neighborhood, which are also old cemeteries. The big green field you see is an old aeroplane field. So before starting, I will give you an overview about what we will talk in the next minutes, and you're welcome to ask questions in the end also about, like, when there were some words, because we are all not native speakers. So our garden is established first I will talk about the structure of our presentations. First, we will talk about the facts and numbers of our garden. Then shortly we will go to the historical background, and Krzysztof will go more in detail into how the urban community garden works today. We have a raised beds area, a vegetable field, and a garden restaurant. Then, as one of our main activities, environmental education, I will give you an example of our climate garden project. And last but not least, we will talk about the social impact which urban gardens can have in such a form, and the urban gardening manifest. So starting with the facts and numbers about our garden. It was established in 2009. And the story behind is that Robert, one of the founders, traveled to Cuba. Maybe you know that the city of Havana is one of the very famous cities famous about the urban agriculture it has. He was very inspired by the urban agriculture he saw, and as he was so impressed, he came back and wanted to do something similar there in Berlin. So, as I already said, the garden is located on an old cemetery. We will talk about it later. Our legal structure is a non-profit limited liability company
connected to an association. This is a structure which gives us the opportunity to have income, but also to apply for fundings. So it's very, it is very practical for our work. Our collective structure, is based on the fact that we have 7 managing directors. So this is quite different to many other companies where it's maybe 1 or 2. At the moment, we were growing quite a lot, and we are about 31 part-time employees, like Krzysztof and me, and we all have rights to take part in decision on the project through being in the association of the garden. Throughout the season, we have about 5 to 10 volunteers and interns which help us. So coming to our activities, one of our main activities is environmental education and participation. Our approach is a very sensual and physical experience-based approach. So it can start with making a butter from herbs and flowers, like you can see in the right picture on the right, and smelling some herbs. And it can go to building up raised beds at schools with the kids, which you see down in the picture. So, having the physical experience to build up a garden. One of our other main activity is social interaction in public spaces, like you can see in the picture with the kids here. We have some bikes, also e-bikes with boxes. I don't know exactly the name in English, like where you can transport something and it unfolds like a small coffee or a table. So we can do workshops with kids in neighborhoods which are a little bit more in the outskirts. Of course, urban ecological food production is also one of our topics. Of course, not in the same amount like a farm does, who's concentrated on this, but we do have outcome of vegetables and herbs and produce teas and one of our main activities is also building up new gardens throughout the town, not only in Neukölln but all over Berlin. So, for example, when a library or company wants to have greener space around them, they address us and we can supply all the materials, the earth, and we will do the whole thing, go there and build it up and do also give education about it. So, many of these gardens are near schools, but also in some neighborhoods just open for everyone. The outcomes are we have a lot of visitors. Average yearly is 50,000, which come to the garden on the cemetery. A lot of participants in all the workshops and activities we do, and around 160 municipal and 60 school gardens throughout the town. These numbers are also old, so just to give you a little insight. And we have a garden restaurant, which is also on the garden, which serves every day lunch, and it's an average of 50 lunches per day throughout the whole season. The season for us is from April to November. It's not the whole year, of course. Okay, coming to the historical background, maybe you already asked yourself why a garden on the cemetery. It sounds a little bit maybe crazy. For this, you have to think about earlier times. The population growth was very, very high in the late 19th and early 20th centuries. Like in many other European cities, there was industrialization, so cities were growing very fast, and we needed more cemeteries, which were at these times mostly built outside the city on former agricultural land. What happened then was a rising in life expectancy and a preference to earn
burial. When you don't know what is an urn, it's on the right side, the small thing, in opposite to a wooden coffin. Nowadays, people prefer to be buried in an urn. And also, surprisingly, but Berlin has right now a lower, less dense population than at those times, because it was just much denser, and nowadays people spread also again to the countryside. So this leads to what is shown in this picture. We have a lot of cemeteries, where are, of course, still graves, but there's a lot of green area in between. So only half of the cemetery space is needed from the 1980s. There's a law in Germany that doesn't allow commercial use up for 30 years of piety after a grave has expired. So a grave expired after 25 years, and even 30 years later, you're not allowed to build a house, you're not allowed to dig in the soil. So this land basically, the question is rising what to do with this land. Because as a result, and these spaces are not only empty, of course there's a high biodiversity and it's a green space, but there's a lack of maintenance. So who will cut the grass or prune the trees when there's not enough money for the cemetery to pay for it? So that was the reason why the city of Berlin and the Cemetery Association came up with a strategy and made a plan. Like you see on the left, this is just one little map from the plan which was made for the whole city, for all the cemeteries, to see how much space do we still need for the further upcoming years, and which space can we already use for something else, and which spaces we can give into an interim use, so make something with it, but still keep it in case it is needed as a cemetery. So this is where the Prinzessinnengarten came on the scene, because we are an urban community garden on a cemetery. And as you see on this picture, there is still an active cemetery in this part. There are no people buried, but people come there to mourn and to take care for their cemetery. And behind this area, as you can see in the picture down, that was the time when they cleared the field from the grave stones, which were already expired, and also the 30 years of piety were over. The space could be cleaned, and that's where we have now raised beds. And another part of the old cemetery, just in the back, we even have a vegetable field where we are allowed to plant in the soil, because it's even longer than 30 years that the piety is over. That was my first part, and now Krzysztof will talk more about how the garden looks like today. Thank you, Judith. Let me explain how do we actually produce food and how do we garden on this area. As Judith already said, it's divided in 3 parts, and we have in the further part we have the active cemetery. In the middle part there are the raised beds where we are not allowed to dig in the soil, but we applied there our idea of mobile gardening, because as an urban gardening project it was from the beginning clear that we have to find solutions how to garden, how to create beds where we can actually produce food, and we are not allowed to dig in the ground. Formerly, because we moved actually to this area, on the former space we also had very dense soil, and we were not allowed to dig in the ground because it was even more in the center of the town.
So it was very dense, and the soil was also not good to grow vegetables in it. So this is actually how we started to produce food. We create big boxes, we find experimental solutions to have big plastic boxes or wooden boxes where we grow vegetables. And in the last part of the cemetery, we are actually allowed to dig in the ground, and there is the place where we have our actual vegetable field. Yeah, the middle part is actually the space where me and Judith are gardening, and we are gathering the whole neighborhood which is living around the garden. Because it's in the center of the city, you can imagine there are hundreds of people living in the neighborhood, and they don't have access to green areas so much. They are very happy to take a walk in a park, to participate in our urban gardening activities, and that's how time after time we created a community which is gardening there. And we do it on Mondays. It's like one day of the week where we come together and we have some tasks for the people, but people also organize themselves. And they bring, for example, their plants from the balcony, their tomatoes, or they are taking care of the vegetables which are growing there. We also have volunteers who are helping us. We are in the whole project, we are actually 40 employees which are working on different projects, but there are also even more volunteers from public projects, for example, students of ecology or agriculture who are coming and helping us to water the beds, for example. In the summer it's very important because the neighborhood is helping, but they are not that organized that is always well watered. So of course we are having an eye that all the vegetables are growing well. Yeah, once a year we gather together and we talk about what do we want to grow. We order seeds together with the neighborhood. So we are asking which vegetables would you like to grow. And we are ordering seeds for the whole year. This is actually happening in the end of the 1 year. So we have the seeds for the next year. And we start approximately in February, March, with the seedlings of the vegetables like chili, tomatoes, paprika, which we grow first in the house with higher temperature because it's cold outside. And then we bring the vegetables to the greenhouse. We have a greenhouse which is formerly also a project, a city project, and we are allowed to use this greenhouse. It's on other cemetery. As Judith showed, there are a lot of cemeteries in this area. So there was originally a different project like 5 years ago, and there is this greenhouse. So we are also like a bit connected in the city, and we are using the infrastructure there. And there is a day in the middle of May in Germany, which is called Eisheilige, where all the plants can be brought out. And this is the day where we plant all the seedlings and all the plants from all over the houses and the greenhouse, and people are also allowed to bring their plants, which sometimes they buy it, sometimes they have some at home,
and they bring it and plant them in the raised beds. Yeah, and you see it on the picture right. We garden in raised beds, which are recycled industrial transport boxes, which were formerly used to transport fruits and vegetables on pallets. This is very uniform method because all the raised beds are exactly the same size, so it also facilitates us to garden. And this particular bed, we called it compost bed. And on the base, there is a pellet, like a Euro pellet. Then there is some kind of fleece, and then there are these wooden parts. And the ingredients which is inside are, the base are wicks, like wooden wicks, which compost over time. The middle part is semi-mature compost, which is like approximately 2 or 3 years old wooden chips, which don't suck nitrogen anymore and can give nitrogen to the soil. And the top ingredients is the normal soil. Yeah. And as you see at the picture, we are taking care of the beds together and filling the beds with soil. One bed lasts approximately 7 years, but of course we have to fill it again with soil so it lasts, so we can garden every year. Yeah. Sometimes we also cook together. There is a small, this higher part on the picture. Maybe you see it in the middle. It's a former field kitchen. We want to rebuild it and renew it, but we also use some parts of it to cook food and to gather together and to try the food which we are growing. And yeah, it has big educational aspect. We don't grow so much. This is not mass production, but people can see how the things are growing, and they are very free in the decision process. So people who are missing living on the countryside can come to our garden and try to do their thing, and we are keeping an eye on the organization and letting people come to our garden and have their fun. It's also a lot of fun. It's a bit of entertainment also for people who are living in the city and they are missing the countryside, and it's kind of romantic idea also of gardening. Me personally, I come from countryside, and when I saw it for the first time, I was like, okay, but why you just don't go on the countryside and do the same thing? But yeah, I mean, people who grew up in the city, they don't have idea how does it work, and they also, because Berlin is very big, they don't have always the opportunity to go to the countryside. Yeah, and we do it also for kids, which Judith will tell after me. This educational aspect for kids is very important also, so the kids understand where the food does come from. The regional aspect is, of course, very important because people understand which crop is actually growing in our region. Because, of course, we are quite in the north, so not every crop is growing there. And people going to supermarket and buying stuff, then they see, oh, this is actually not growing here. It's not possible. So they see which variety of vegetables is growing in our area, and then they understand how the whole food production works. And the seasonal aspect is also the same, basically.
Now the last part of the cemetery. Before I go to this, I will show you a small movie, a video. It's already here. It's already here, okay. Yeah. Because then you can see it from a different perspective. So this is the street. It's basically a very busy street. This is the entrance of the cemetery. There is a small chapel which is used for cultural purposes. And this is the vegetable field. This is Robert, one of our funders. He's explaining kids how to grow. Yeah. So people come and they, it's like 30, 40 people on Wednesdays always. It's a bit bigger group than the group at the part with raised beds. And we try very different crops. This is the administrator of the cemetery. He's explaining why they allow us to garden on a cemetery. Basically, he's explaining that he's running out of money and he cannot sustain the whole area, so he's happy that we are there. You solved their problem, yeah? Yeah, it's a big problem because 80% of people who bury, they decide to burn them, and this is a very big cut on finances for all the cemeteries in Berlin. We don't use any machines. We try to use only hand methods. Also with this, the space is small and it's sufficient to use just wooden tools. But also I think it has something with the romantic idea of gardening and producing food, not using machines. Here you see the neighborhood and the crop field. The soil is very good on this part. We did some tests on the soil, and we found out that it's very good organic soil, which allowed us to garden actually with organic quality, and this is also very good for us. There is this airplane field in the neighborhood, so we were also a bit afraid. There are some mineral rests in the soil, but then we were happy that this is not the case. The whole vegetable field is 3,000 square meters, and we try to grow a big variety of crops, also to show people which crops are growing how. We are not concentrated on mass production, so we always try to grow different stuff, and people also bring their own seeds. People also bring seeds from other countries, which is also very interesting because of the climate change. We are the vegetation period in Berlin is a bit longer now, and we can actually try to grow different crops from different countries, and this is always like a good experimenting field, what is growing better. And yeah, the harvest,
we are harvesting, of course, and the biggest part of the harvest we are dividing between the people who are working there, because if you imagine 3,000 square meters, not so much, and if you have 20, 40 people, they come to our gardening day, and after the gardening day we have the harvest time, and then we divide the harvest between all the people who are working there, and 1/5 of the harvest goes to our restaurant. In the front part of the cemetery we have a small coffee shop and restaurant, and we serve in the summer season 1 dish per day. So you only order 1 dish, you have no choice. But you can be sure that this is seasonal. So it contains some parts of our own food production. This is also not possible to cook 100% from our food production, because we have to buy some ingredients. But at least it's a try, and we are trying to do it more. Yeah. And in the garden restaurant we have like 4 employees which are cooking there, and we also have small catering. So if there are people who want to order our food, we also cook on order, and this is also a possibility to gain some money. On the former place, I said that we moved to the cemetery 2018. We are actually founded 2009, so we had gardened 10 years on a different place, more in the center of the town. The main aspect of this former place was actually the restaurant. So because it was more in the center and people wanted to buy more food and eat there, and this was a good financial part of our gardening structure. Now on the cemetery it's very less. So we are now we have funds, we have public funds from different levels, from the state, from the city, from the European Union, and 1/3 is also private money, because we are also creating gardens in different parts of the city. We are helping people to create roof gardens. We are helping schools to put school gardens over there. This is also bringing us some money to sustain the project. Yeah. And now is Judith's part. Yeah, thank you, Krzysztof. So now I come to the one activity which we focus a lot on, the environmental education and workshops. We offer educational workshops for all age groups. We invite kindergartens to come to the garden schools, but we also go to houses where old people live. I don't know the English word. Social care centers, maybe this is it. And of course we have a lot of guided tours in our garden. And the topics are mainly connected to organic agriculture, so everything what is connected to this. It can be seeds or how to fertilize without industrial fertilizers, or all about gardening. Then everything what is connected to global food production, and also of course biodiversity, because what we realized, especially this year I realized it very much, that with our gardens in the city we create really small spots of biodiversity. In one of our gardens this year
I saw a praying mantra. I don't know if you know this huge insect. And I was really, fascinated. And a lot of times these things happen that it's a really urban area, but we come to the garden and there's life all around, insects, all kind of weeds, which we can also observe. What kind of weed is it? It is not a weed, it's also a plant which grows there. Yeah, one of our projects, which I really like and I'm part of, is a project about climate change and agriculture. This is an educational project which goes on for 2 years and is designed for schools and funded by the Berlin Energy and Climate Protection Program. In this project, we build up school gardens with the kids. Like you see in the right photo, that we have an action day and then we come there and bring everything and do everything together with the kids. And they really love it. They love to work. And of course, then we plant and water and we come back 4 or 5 times to give workshops on climate change. And it's a kind. We want to provide a learning from the small scale of a school garden to think about what climate change means for agriculture in the world. Yeah, here's some more pictures of the project. This is how it looks like when the beds are empty, and we will fill it. Questions we ask is how does climate influence the gardening and food production? And which possibilities do we have to adapt our garden? So of course this is a huge question in agriculture on a big level, but also on a small level, because what we experienced that now that the summers are really hotter and drier in Berlin, even it's getting more difficult for the schools to water the plants so that they survive the school break. The holiday is 6 weeks in summer in August, and then all plants might die. So we have a very self-made adaptation possibility. This clay pots, what you see in the left picture, also called oyas. They will be filled with waters, and through slow diffusion of water, they will water the plants at the roots. That is one very simple way to adapt to climate change. Another question we ask in the project is how can we mitigate emissions? So how can we try to build up schools in the city with less emissions? One possibility is to use electronical car. For example, on the right you see we have really a huge amount of transport when we go to these schools or other gardens. And besides taking our own car, we now rent an electronic car from an electronic car service, which only uses renewable energy for the electronic car. So we try to integrate such things in the whole building up process. Also, already long time we only use peat-free garden soil. I guess you know about the influence of peat, using peat in the soil for producing young plants. Yeah, so the work with kids is very important for us. Like Krzysztof already mentioned, some kids especially in the very urban areas in Berlin, they've never seen anything like a real tomato or something. One funny thing happened once on a garden. There was a guy showing a celery plant, like the fruit of a celery, and asked the kids, "What is it? What do you think?" And one kid was raising his hand and said, "It's a pineapple." So they never even saw one of the most regional crops which we can grow. So this was our small introduction into our garden. But Prinzessinnengarten is, of course, just one example of, I don't know how many, maybe 200 gardens in Berlin. And also in other cities, there is a lot of urban community gardens.
So this is more just an example of a broader civic movement. And in the last years there were people gathering in Berlin to write a manifest about urban gardening. And this is, Krzysztof will talk about now. Yeah, so urban gardening is a social movement, it originates from New York, and it's called like also guerrilla gardening, for example, where people were creating so-called seed bombs and throwing them on wastelands to reclaim those wastelands in the city. It was an idea to try to reclaim a space for all the people, and this is a big topic now in Berlin, because it's a very capitalistic city, and everybody wants to grab spaces, and especially investors with a lot of money, and they want to build houses and fences, so they are not available for all the people. And creating community gardens is a way to make it more accessible to a broader public and prevent commercialization, privatization. We don't sell so much, we don't have any entry fees, our offers are open for everybody, older people, younger people, and gardening is also a very easy way to connect with people from different countries, because everybody is eating, everybody knows something about growing food, and it's also some kind of crafting method which a lot of people know a bit about, and it's very important to see this, to reclaim those spaces. And there was a big movement in which we were part of, and our first garden was actually on a wasteland. The space lasts still, but it's endangered, and it will be probably built. There will be a building on this space. You see this picture in the right. This is our former garden in the center of Berlin. It's bottom-up activism. So it's there are projects in European cities which were financed from the state or from the city, but especially in Berlin, it's a very bottom-up activism. So people gathered together and they decided, okay, let's create a garden on this wasteland, and let's connect with people, let's connect with neighborhood. And this is a beautiful thing, because you have like a very big experimentation field. You don't have any theory, you don't have any concept of it. It's growing very organically, like a garden. And it became also experimenting place for culture, for ecology, for a lot of topics, political topics, which are connected to the garden and to the public space. We have a lot of discussion panels and ideas how to engage people, how to encourage them to reclaim spaces and to give them idea what is possible in a public space. And if you see cities like London and Paris, for example, which are very dense, they are built and they have a lot of fences. In Paris, you have even fences on a public to the public parks. So this is preventing this neoliberal development of the city, which we are very interested to do it. Easy access for everybody. It's also very important. As I said, you can build a connection with the neighborhood. You can offer people with disabilities
to have a crafting hobby. You can engage kids, older people, and basically everybody. And people come together and they exchange. There is, in such a big city as Berlin, there is the problem of anonymity. So it's also a big topic how to bring people outside and from different parts of society and let them do whatever they want. And yeah, bridge between countryside and the city, also very important. Berlin is very big, so I need like 1 hour or 1 hour and a half to go out of the city. I don't have a car. I have to go in the train, and I don't know also the farmers from Brandenburg, which is the state around Berlin. And this is showing us how crops are growing, and this is also this nice connection between farmers and city people. And climate change, at least, is also a big topic. It's getting warmer. The last 5 years in Berlin, they were very warm, and it's a space where this political discussion can organically grow, and this is also important for us. So yeah, I would encourage you also to be part of this movement, and if you just have an eye for empty spaces in the city and what it could become. And greening up a space, it's one of the easiest methods to make it accessible for people. Yeah. Thank you very much. So, questions, please. Sorry. I'm sorry I didn't listen the whole, but you already said it, I apologize, but if you could just, this is the only way that you have these gardens in the Berlin, or is it something that it is supported also from the municipality of Berlin? Do you also have this tendency in the city that they give away the land for farming, or is this the only way that it is handled? So just the activism. We have allotment gardens a lot also. You also have this one. Yeah. This is like very big part of the city, but this is always private, so people garden on their own. Okay. And there is, until now, there is no municipality financial funds for like general funds for urban gardening, but there are like projects which we are always applying for funds. But this is hard because these projects are very short term, so we have to apply every year, and we are quite low on income as a project because there is no such a thing as urban garden as an institution on the state level. And do you also have this connection between other gardens that are, because as I understand the Berlin is really, really big, I know that, do you work as a community of those activistic gardens, or how is it? Do you combine, do you work together? So, yeah, we work together, but the city is very big, and it's a special thing for Berlin that you always stay in your local area, actually. Okay. If you go to Berlin, you will, and if you are looking for the city center, for example, you will be difficult to find it. And then you will discover, oh, people actually gather very locally. So and garden is also something which works more for the neighborhood. So there is a very local interest. But there is this one project which is called a program for urban gardening, which is running since 2 years, I guess, and it will be finalized next year. And this is one, they will be probably funds for networking and a general funds for urban gardening.
I just wanted to add to your first question. I think you were asking about the agricultural land for production, or that's how I understood. Like, yeah, because we, as I mentioned, in Ljubljana, we have these special areas that are not agricultural land, but we transform them into the allotment gardens, so the public gardens. Yeah. So if you have something like that, and is it the undercover of municipality or something like that? I think no, but I would have to research. I know we have also inside the area of Berlin, we have farms, but I think it's fixed which land can be used for agricultural use or for buildings. But we also have one example on an old cemetery where actually now 2 years ago a CSA was founded, so it's already more productive than us. They have 2.5 square hectare, and they produce, but it's not a company, it's a CSA. So maybe they are, but yeah, okay. I don't know. Thank you. Any more questions? You mentioned that some space that isn't used already is hard to reclaim for these purposes. So how do you do it? And not let it be sold to someone who will make a building or something? Maybe because Krzysztof has been to these meetings last year, he can say more in general about our example. It was actually just very coincidentally that Robert, our founder, went to the cemetery and asked, hey, there's empty space, can we use it? And so it was really a coincidence. Maybe you know more how it happens in other cases. There is a kind of activism also, like because after the fall of Berlin Wall, there was a lot of wastelands in Berlin, and after the 90s, also the neoliberal wave of using the space in the city. So there is this fight between investors and people, and of course, when there is a wasteland, there are some urban gardens. Which our first garden, 2009, in the center of the city, it was actually, we just came to the place and we started to garden. And then we found out, okay, who is having interests in this space? And we tried to talk to them. And then we found out, okay, nobody wants to build it, so let's garden and see how it goes. But yeah, it's getting harder and harder because the space is being dense, and Berlin is growing also very fast. Like we have 800,000 in last 10 years growth, so it's very big growth. Yeah. Thank you. So it's just to add, it's some. I think many they just squatted the place, but some get evicted also when the pressure gets high to build something. In our case, we have this. Interchange that we take the maintenance of the cemetery, and for this we are allowed to stay, so we have a little bit more an official thing, but many they are just there and use the land without any, I think they don't pay rent or anything. Or? No. And we professionalize after we are 15 years of experience, and now we are not squatting anymore. Now we talk to the city and say, hey, there is a public space, let's use it for a garden. Or the city is also interested to create gardens, and they write projects, and then we apply for these projects, and then we have also small funds to create a garden. This is what is nowadays going on. Okay, dankeschön. I have two questions. The first is how many hectares you have under cultures, and second, which is pH of the soil? Thank you. The age of the soil? pH. pH of the soil. I don't have it. I read we had this university which made the soil testing in the vegetable field because, of course, we wanted to make sure that there were no
poisons or anything leftovers from whether the plane or also the buryments. It was very good. I think it's quite a lot of peat, so it might be a little bit slight acid, not acidic, but in a positive way, because on the cemetery, in former times, the gardeners of the cemetery, they used really good soil, but a lot of peat soil also, which were transferred from the countryside to the city. So it's very organic, the soil, and yeah, I guess slightly acidic, but I don't know the number. And about the size, it is 3,000 square meters is the vegetable field, and this is the biggest part of our own garden, and the raised beds are about 100, and they are always 6 square meters, I guess. Yeah. Any more questions? You said you were getting evicted from your first garden. Would you say that it's in the city's best interest to have these gardens, or are they more interested in building infrastructures and buildings? How do you feel about that? Is that like a problem? No, sure, they want to sell the spaces in first line, and it's always a fight to say, hey, we want to keep it as a green space. Now there is this discussion on versiegelt. Yeah, like the sealing of the soil is a problem, because the city doesn't breathe, or the rain cannot go in the soil. So if there are any spaces in the city which are not sealed, they are very important to keep them. And this is one of our main arguments against the investors. This is a space which we shouldn't build on because it's not sealed. And if there are already sealed spaces in the city, this is very hard to make a garden there, because we used to squat it in 2009 with these mobile boxes, but nowadays it's still hard. But yeah, people still offer their roofs or other spaces. Yeah. Thank you. That's it. Dražen for the end. Thank you. Did I get right that you have 50,000 visitors on this spot in a year? 50,000. So it means that almost 150 in a day. I mean, are you crazy? Yeah, it's an average, I think, from 2 years or 1 year ago. And because this cemetery is used as a public park, so people also just walk in and visit through walking by. Actually, I don't know how exactly it was calculated, but I guess the visitors are all who are walking through the garden, and they always see, of course, the whole garden, but maybe they just stroll there. And the participants are the ones which participate in activities like the garden days or in your workshops. programs. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, and the whole area is also bigger than you think. Maybe it's like 7 hectares. So you see the whole cemetery. So it's quite actually big. Okay, thank you very much. This was really interesting. Evo sad ćemo preći na sljedeću temu. Zanimljivo je kako su ove razlike između gradova. Evo, ja ne bi nikad rekao da Berlin sam ne potiče iniciranje urbanih vrtova, nego da ljudi zapravo zauzmu prvo površinu pa onda jave gradu, gledajte, mi bi tu nešto. Zagreb ima iskustva i sa jednim i sa drugim pristupom, ali u zadnjih par godina je
krenulo poticanje urbanih vrtova, pa imamo super osobu da nas uputi u cijelu priču i cijeli proces kako je nastao i kako se razvija. Branka Mrakužić iz Grada Zagreba, iz Ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Jesam dobro zapamtio? Je, odlično. Ja još nisam zapamtila. Pa znam, sad se svi bunimo sa tim novom sintezom u gradskim uredima, ali evo, saznat ćemo kako se ova priča vodi u Gradu Zagrebu. Dakle, sam ja tak mala, naspram svih ostalih. Šta se događa? Ne, ovo nije to. Opa. Čekajte, gdje smo sad, šta se događa? Evo, još jednom lijep pozdrav svima. Kao što ste čuli, ja sam Branka Mrakužić, zaposlena sam u Gradu Zagrebu, u Gradskom uredu za gospodarstvo i sve ostalo, da se ne ponavljam. Voditelj sam odjela za poljoprivredno zemljište i mogu reći, i volim to svaki put spomenuti, da sam sretan zaposlenik Grada Zagreba, sretan službenik, jer mi je omogućeno da vodim jedan takav koristan projekt kao što je projekt Gradski vrtovi. Projekt Gradski vrtovi je nekako iniciran u isto vrijeme od građana koji su se organizirali u različite inicijative sa idejom da se obradivo zemljište namijeni za gradske vrtove. Isto tako inicijativa je došla i od različitih udruga, a i od samog Grada Zagreba, i to na način da unutar mog odjela postoji poljoprivredno redarstvo koje je zaduženo o tome da provodi agrotehničke mjere, odnosno da se poljoprivredno zemljište održava sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. I tijekom prijava koje ured dobiva vezano za neuređeno poljoprivredno zemljište, dobili smo i dosta prijava upravo za zemljište u vlasništvu Grada Zagreba, i onda smo razmislili, pa šta bi mogli s time, evo interes građana je takav kakav je, ajmo mi lijepo urediti, opremiti te površine i dati građanima na korištenje. Sam zaključak o pokretanju projekta donesen je 2013. godine i donesen je u cilju davanja, odnosno stavljanja u funkciju tog obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u vlasništvu Grada Zagreba. Sam projekt je rezultat ne samo našeg ureda, nego i ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, koji nam je jako važan, jer prije nego što odlučimo da idemo u bilo koju lokaciju, važno je utvrditi imovinsko-pravno stanje, odnosno biti siguran da se radi o čistom zemljištu koje je u vlasništvu Grada Zagreba. I naravno tu je Gradski ured za katastar i geodetske poslove. Cilj samog projekta je bilo građanima omogućiti upotrebu tog obradivog poljoprivrednog zemljišta, i to za proizvodnju hrane, povrća, bobičastog voća, začinskog bilja i cvijeća. Evo, tu možete vidjeti različite vrste povrća koje se proizvode na gradskim vrtovima, isto tako bobičasto voće, i tu bih htjela napomenuti da tu stajemo što se tiče voćnih vrsta, da ove drvenaste voćne vrste se na gradskim vrtovima ne mogu uzgajati, to ću vam reći poslije, zbog toga jer su gradski vrtovi podložni promjenama vezano za prostorno-plansku dokumentaciju. Evo, tu je i začinsko bilje koje se uzgaja. Projekt ima sve
odrednice održivog razvoja, pa tako i pruža ekonomsku, društvenu i ekološku dobrobit. Ekonomska dobrobit je u tome što omogućuje prehranjivanje socijalno ugroženih skupina, također pridonosi poboljšanju kućnog budžeta, a i na neki način nam osigurava prehrambenu sigurnost jer omogućuje uzgoj vlastite hrane, a mislim da je to danas dosta važno jer znati podrijetlo hrane koju konzumiraš je zapravo danas privilegija. Društvena korist je jako široka. Znači, rekli smo, poboljšana je svakako prehrana, jer je povećan unos i povrća i voća, velika je fizička aktivnost. U tim vrtovima naši korisnici borave cjelodnevno, druže se, razvijaju sve ostale socijalne vještine, međusobno razmjenjuju svoja iskustva, znanja, razmjenjuju svoje plodove, sjeme i tako. I znači, što se tiče samoodrživosti, tu je i ekološka dobrobit koja je vrlo bitna, jer gradski vrtovi pridonose očuvanju okoliša. Na gradskim vrtovima se isključivo smije uzgajati povrće na organski način, znači bez ikakve primjene bilo kakvih kemijskih sredstava za zaštitu bilja ili za poboljšavanje tla. Kako bi u to bili sigurni, mi redovito svake godine u suradnji sa zavodom dr. Andrija Štampar uzimamo uzorke bilja uzgojenog na gradskim vrtovima i vršimo analize. Kako bi naši gradski vrtovi bili prepoznati, evo mi smo unutar ureda samo inicijativno napravili i znak prepoznatljivosti, to se zove žig gradski vrtovi i njega smo zaštitili u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Sami tijek projekta, projekt je pokrenut, kao što sam rekla, 2013. godine. Od tada do danas na području Grada Zagreba uređeno je 14 urbanih vrtova. Imamo 2187 korisnika i ti vrtovi se nalaze na ukupne površine od 23 hektara. Osim što smo uredili te urbane vrtove, evo mogu se pohvaliti da smo prvi grad u Hrvatskoj koji je uredio i opremio terapijski vrt. Terapijski vrt je uređen unutar bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. 100% je financiran europskim sredstvima. Uredili smo ga kroz projekt Progirek koji je dio programa Horizon 2020. Korisnici tog vrta su naše gradske ustanove kao i različite udruge koje skrbe o djeci sa poteškoćama u razvoju. Također, evo, trenutno je u realizaciji prvi zagrebački urbani voćnjak. Njega ćemo urediti i opremiti, nadam se, do kraja ove godine. Ne nadam se, moralo biti. Nalazi se u novom stambenom naselju Podbrežje na površini od 5000 kvadrata. Biće otvoren za sve stanovnike Podbrežja kao i za sve druge zainteresirane građane. Osim ovog terapijskog vrta u Sesvetama, grad ima u planu urediti i opremiti puno veći terapijski vrt koji se nalazi unutar, ta površina na kojoj to planiramo, nalazi se unutar postojećeg vrta na Borovju, površine je 2 hektara. Za nju smo ishodili svu potrebnu dokumentaciju, izradili smo idejno rješenje, evo sad samo trebamo naći način na koji ćemo to isfinancirati. S obzirom da je interes građana u Gradu Zagrebu još uvijek jako velik za dobivanje vrtnih parcela, u cilju nam je pronaći još novih površina kako bi mogli svima udovoljiti. Evo, mogu reći da za vrtove koji su do sada opremljeni imamo liste čekanja, ali isto tako liste čekanja to su svi građani koji su ispoštivali javni poziv, ali nisu uspjeli dobiti vrtne parcele, ali imamo isto tako i liste zainteresiranih korisnika koji su se javili u želji da bi jednog dana htjeli aplicirati i onda normalno kad se stvore uvjeti mi ih pozovemo da se jave na javni poziv.
Ovo je sad kartografski prikaz lokacije gradskih vrtova. Evo tu možete vidjeti gdje se sve nalaze u gradu Zagrebu. Ovo su šematski prikazi naših gradskih vrtova. Možete vidjeti da su svi tipski vrtovi, sastoje se od dva dijela, od dijela gdje su vrtne parcele i dijela koju mi zovemo društvena zona, to je zona gdje se naši korisnici okupljaju, druže i osim vrtlarenja provode i svoje slobodno vrijeme na tim društvenim zonama. Te društvene zone vidjet ćete još poslije, kroz prezentaciju smo dodatno uredili kroz projekt Urbani vrtovi. Evo, tu su znači sve te organizacijske šeme. Tu možete vidjeti, imamo dva velika vrta, jedan je veličine 5 hektara, drugi 7. I ovdje dole je jedna organizacijska šema koja se razlikuje od svih ostalih. Radi se o gradskom vrtu na Savici. Taj vrt je uređen na inicijativu dosadašnjih korisnika. Mi kažemo bio je divlji vrt ili ilegalni vrt. Za njega se gotovo nije se ni znalo da su korisnici na toj poziciji, jer to je bilo jako zašikareno i oni su zapravo te vrtove imali onako skrivene u šikari, dok grad nije odlučio da bi to uredio u svrhu nekog sportskog objekta. Htjeli su graditi neki sportski objekt i onda su se građani pobunili i krenuli prema gradu sa zamolbom da zapravo ih se ne dislocira, da ih se tu ostavi. Grad je to prihvatio, dodatno je uredio tu površinu i evo, vrt je i danas još uvijek tamo. Lokacije svih tih gradskih vrtova su podložne promjeni, jer po prostorno-planskoj dokumentaciji oni su različite namjene. Imamo vrtova koji su u zelenoj zoni, za njih znamo da su sigurni i da neće morati biti micani, dok neki vrtovi, nažalost, nisu te sreće. Pa tako, evo, gradski vrt na Savici koji sam već ranije spomenula, on je u društvenoj zoni i stalno mu prijete nekakve prenamjene, odnosno privođena namjeni. Prvo je bio sport i rekreacija, pa poslije crkva, ne znam, evo sad je to malo stalo. Ja se nadam da će taj vrt tamo i ostati, jer je stvarno prekrasan, specifičan. Evo, to je par sličica. Vrtne parcele se dodjeljuju putem javnog poziva. Javni poziv se objavljuje na stranicama Grada Zagreba i na oglasnim pločama. Pravo podnošenja zahtjeva za dobivanje vrtnih parcela imaju svi građani Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području grada i koji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili nekom drugom obliku posjeda obradivo zemljište na području Grada Zagreba. Zahtjev za davanje na korištenje može podnijeti samo jedan član kućanstva i to za vrtnu parcelu površine 50 metara kvadratnih. Građani na korištenje dobiva vrtnu parcelu na razdoblje od 2 godine, a ako se i dalje brine o njoj manirom dobrog gospodara, onda se taj ugovor produžuje. Nakon što provedemo natječaj, formira se lista korisnika. Lista korisnika se formira temeljem kriterija, to je vrijeme prebivanja u Gradu Zagrebu, prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrt za koji se raspisuje javni poziv, socijalni status, status hrvatskog branitelja, status umirovljenika i broj članova zajedničkog kućanstva. Lista kao prijedlog ide gradonačelniku, gradonačelnik utvrđuje listu i nakon toga s našim korisnicima se sklapaju ugovori. Oni su prema ugovoru dužni te vrtne parcele održavati u maniri dobrog gospodara. Puteve između parcela moraju održavati prohodnim, moraju se brinuti o svim zajedničkim sadržajima koje im je grad omogućio i moraju obrađivati zemljište isključivo na principima organske proizvodnje. Kontrolu nad namjenskim korištenjem i terenskom provjerom vrše službenici našeg ureda, isto kao i komunalni redari. Prije nego što se odlučimo da bi neko zemljište priveli
zapravo uredili kao vrt, obavezno napravimo kemijsku analizu tla koja nam je pokazatelj zapravo same pogodnosti tla za vrtlarsku proizvodnju. Same površine uredimo, isfrezamo, ogradimo i zapravo prije nego što korisnik dobije ugovor sve pripremimo samo da on može početi saditi i sijati. Evo, ovo je oprema koju grad osigurava na gradskim vrtovima. Znači na zajedničkim dijelovima to su klupe, stolovi, vrtne kućice za alat, roštilj, neke čak kak se zove i gradski vrtovi imaju sportske zone, dok na dijelovima gdje su vrtne parcele tu su ovi tankovi za vodu, komposteri i naravno grad im je omogućio vodu za navodnjavanje na način da smo izbušili bunare i postavili ručne pumpe za vodu. I tu je možda važno reći da smo ove godine prvi puta imali problem sa dobavom te vode, upravo zbog ovih klimatskih promjena, velike suše koja je bila ove godine. Na nekim vrtovima je bilo perioda kada nisu mogli uopće zalijevati, morali su ljudi donositi vodu od doma. Kad smo krenuli u taj projekt, dosta onako bili smo skeptični, zapravo smo se bojali da li će biti interesa od strane građana, pa smo mi samo inicijativno kao službenici pokušali izraditi mali vrtlarski priručnik kao pomoć za početak tog vrtlarenja. Priručnik govori o načinu gnojidbe, obradi tla, sjetvi, sadnji. I mogu reći da smo zapravo ostali ugodno iznenađeni, jer rekla sam vam, interes je jako velik, a što nas je posebno iznenadilo, to je bio interes mladih ljudi, mladih obitelji za vrtlarenjem. Ljudi koji zapravo do tog trenutka nisu imali nikakav kontakt sa zemljom. Evo, pa im je naš priručnik dobro došao. Aktivnosti koje grad provodi na gradskim vrtovima, to su prvenstveno edukativne i savjetodavne radionice. Naravno, brinemo se o svim sadržajima koje smo im osigurali na vrtu. Svake godine, ako treba dodatno još nešto nabavimo, s time da su, i stalno im napominjemo da su oni zapravo dužni čuvati i održavati tu opremu. Od 2016. godine grad je u suradnji sa Agronomskim fakultetom započeo projekt Gradski vrtovi kao inspiracija za novi životni stil u gradu, i to s ciljem ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš, bioraznolikost, ekovrtlarenje u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život djece, učenika i svih ostalih korisnika. Projekt se provodio u 2 skupine kroz bioraznolikost gradskih vrtova i edukacijske programe. Što se tiče same bioraznolikosti, kroz te 4 godine provođenja projekta popisane su sve biljne vrste na gradskim vrtovima, znači sve vrste povrća, kao i svi mogući štetnici koji su zatečeni na tim vrstama. Osim toga, popisane su i bolesti na koje smo nailazili, jako puno vrsta korova, korisni i štetni insekti, i kao rezultat toga je iznjedrio sveučilišni priručnik urbano biovrtlarstvo. Ne znam jeste se sreli s njim, on je tu sigurno u vašoj knjižnici. Interesne skupine kojima smo posvetili radionice, to su bili prvenstveno korisnici gradskih vrtova, djeca predškolske i školske dobi, studenti Agronomskog fakulteta i svi ostali zainteresirani građani. Teme su bile stvarno raznolike, teme radionica, teme smo formirali prema interesu naših korisnika, zapravo su nam oni davali input što bi htjeli, o čem bi htjeli dobiti više informacija i što zapravo njih muči. Najčešće je bilo još imam previše biomase, što ću s njom, kako ju kompostirati na ispravan način, kako se boriti protiv puževa, i onda smo mi prema tome i formirali te tematske radionice. Evo, ovo je primjer jedne takve radionice koju smo održali na Gradskom vrtu Savica. Odaziv i interes je uvijek bio značajan i to nas je veselilo, pa nam eto nije bilo teško ni to odrađivati.
Također imali smo i tematske radionice za djecu školske i predškolske dobi na različite teme i taj dio me zapravo najviše veselio, rad s djecom na našim gradskim vrtovima. Ovdje u gradskom vrtu u Dubravi u Mandlovoj ulici, tu smo imali radionicu na temu vrt leptira, radili smo hranilice za leptire. I evo, i leptiri su stvarno došli, da, veselili smo se. Ovdje u gradskom vrtu Stenjevec, tamo smo radili hotele za kukce. Radili smo i radionice na temu dobri i loši kukci, potrage za slovima. Edukacijske radionice za školsku djecu, da, ovo je vrt koji obrađuje osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Oni se uredno o tom vrtu brinu, evo i nije im problem zasukati rukave, saditi, uživaju u tome. S obzirom da se naši gradski vrtovi nalaze u urbanom okruženju, izloženi su različitim onečišćenjima, mogućnosti različitih situacija koje baš ne bi bile poželjne za naše vrtlare, pa je grad evo, u želji da se osjećaju sigurnim i da znaju da je njihovo povrće proizvedeno koliko toliko na ispravan način u sigurnom okolišu. Proveli smo i provodimo svake godine analize tla, vode za navodnjavanje i biljaka. Izvještaje tih svih analiza stavljamo na web stranicu i naši korisnici imaju uvid u njih. Ovo je par sad slika to kako smo uzimali uzorke tla, uzorke vode za analizu. Kroz projekt Urbani vrtovi, to je projekt koji smo provodili jedno 3 ili 4 godine sa našim medijskim partnerima, Radijom Kaj i 24 sata, te sa prijateljima projekta, to su različiti bili sponzori koji su nam omogućili dodatno urediti zajedničke dijelove gradskih vrtova na način da smo im onda osigurali sportsku zonu, ne znam, poligon za mali nogomet ili za odbojku. Dodatno smo im napravili, kako se zove, mjesto za druženje da im bude još slađe. Tu smo stavili roštilje. Također na svaki gradski vrt smo stavili i drvene kućice na kojima mogu čuvati svoj alat. Osigurali smo im kosilice jer su oni dužni zajednički održavati te zajedničke dijelove. Znači poduzeli smo sve evo, da se što lakše pridržavaju odrednica koje su im propisane ugovorom. Ovo je kroz projekt Urbani vrtovi kada smo uređivali društvenu zonu na gradskom vrtu Borovje. Tu možete vidjeti tu drvenu kućicu koju smo dobili od sponzora, isto tako za spremanje alata. Tema tog druženja je bila dobrosusjedski odnosi, jer često na vrtovima smo mogli čuti joj, pa nismo ni znali, živimo u istom stubištu, a sreli smo se tek na gradskim vrtovima. Ovo je tema ovog događanja je bila izbor najljepše vrtne parcele. Evo. I to je sad malo par sličica združenja. Da, našim događanjima uvijek rado su se odazvali naši poznati akademski kipari, slikari, muzičari, poznati kuhari. Isključivo na tim događanjima kad se kuhaju se jela od povrća proizvedenog na gradskim vrtovima. A ovo samo da ne bi jeli povrće, evo tu je i malo mesnih delicija, to je naš sponzor mesnice Ravlić. I plan nam je naravno urediti još gradskih vrtova, ovisno o tome koliko ćemo imati sreće naći raspoloživo zemljište u vlasništvu Grada Zagreba. Ovdje sam sastavila par slajdova čisto da vidite kako su te površine izgledale prije nego što smo ih uredili u gradski vrt. Ovo je naš prvi gradski vrt koji smo odlučili urediti. Nalazi se u naselju Klara i tu se zapravo radi o jednom napuštenom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je zapravo grad kupio
za namjenu da će jednog dana napraviti školu ili vrtić. S obzirom da to nije realizirano, a i rečeno je da ne bude tako skoro, mi smo to uredili i napravili smo gradski vrt. Taj gradski vrt je negdje veličine 2 hektara, ima oko 200 korisnika. Ovo je gradski vrt u Sopotu koji je isto tako bio napušten, neuređena površina. Evo, mi smo ju uredili. Gradski vrt u Sesvetama koji se nalazi isto tako unutar tvornice Sljeme. To je taj vrt danas i tu bih htjela reći da zapravo kroz taj projekt Progire koji sam spominjala za uređenje terapijskog vrta, također u 100% iznosu ćemo omogućiti korisnicima gradskog vrta na Sesvetama navodnjavanje pomoću obnovljivih izvora energije, a sama podzemna voda koju crpe će se pročišćavati putem sistema fotokatalize. Ovdje je još par slika gradskih vrtova, čisto da vidite kako ti naši vrtovi izgledaju. Spomenula sam taj gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, ja sad ne bih htjela duljiti, previše vas time opterećivati, ali tijekom provedbe našeg projekta zapravo su korisnici koji imaju poteškoće u razvoju iskazali isto potrebu da bi htjeli vrtlariti i na taj način se zapravo rodila ideja da se napravi jedan takav terapijski vrt koji bi i njima koji imaju neke malo manje mogućnosti omogućio da mogu vrtlariti. Tu sam već spomenula terapijski vrt u Sesvetama. Evo sad samo da vam pokažem kako je izgledao taj koncept radni, kako je taj vrt trebao izgledati. Ovo je idejno rješenje po kojem je vrt realiziran i to je terapijski vrt danas. On se sastoji od 3 zone, sastoji se od zone za druženje, zone za vrtlarenje i senzoričke zone. Evo, ove povišene gredice zapravo su zasađene sa aromatičnim mirisnim biljem, što za osobe sa poteškoćama u razvoju jako puno znači, jer oni tu osjećaju i različite mirise i pod rukama različite osjete. Ovo je taktilna staza koja je isto sastavni dio tog terapijskog vrta. Ovo su povišene gredice koje su namijenjene osobama sa invaliditetom. Ovo je jedno događanje, znači taj terapijski vrt u cilju inkluzije izrađen je isključivo u cilju inkluzije i organizirali smo jednu dječju predstavu na tom gradskom vrtu na koje su sudjelovala ne samo djeca s poteškoćama u razvoju, nego i djeca iz vrtića i iz škole sa područja Sesveta. Ovo je plan, tu vidite gradski vrt Borovje i ovo unutar crvenog okvira, to je zapravo površina na kojoj bi trebao biti realiziran jednog dana. Ja se nadam da će biti uskoro terapijski vrt, pravi veliki. Ovo je idejno rješenje koje je izrađeno za taj gradski vrt. Evo, tu je 3D prikaz, tu čak možete vidjeti i objekt. Taj objekt je zamišljen kao nekakva nadogradnja, to bi bio kao mali edukacijski centar u kojem bi se provodile kroz cijelu godinu različite edukacije, a i zamišljena na način da bi djeca tu mogla imati proslave rođendana, učiti sami pripremati hranu od povrća koje se proizvodi na gradskim vrtovima. Na terapijskom vrtu poslove će moći raditi osobe različitih mogućnosti i provodit će se cijele godine. Edukacijske radionice uz pomoć terapeuta provodit će za to stručne osobe zajedno s njima. Ovo je još par prikaz tog budućeg vrta. I sad za kraj rekla sam da se uređuje urbani voćnjak u naselju Podbrežje na površini od 5000 metara kvadratnih. On je kao nekakva nadogradnja tih naših gradskih vrtova u želji da širimo tu zelenu mrežu unutar našeg grada i nadam se da će kao i naši gradski vrtovi biti dobro primljeni od strane građana.
Evo, to je površina, to je novo naselje koje je tek nedavno izgrađeno i zapravo još uvijek nema neku pravu zelenu infrastrukturu. Prošle godine smo tamo uredili urbani vrt, evo ove godine ćemo urbani voćnjak, pa ćemo im ipak malo oplemeniti i poboljšati kvalitetu života. Ovo su sad radovi koji su započeli na tom urbanom voćnjaku. Ovdje je idejno rješenje. Urbani voćnjak će se sastojati od dijela posađenog voćkama, od šumskih voćarica, mi to volimo reći jestive šume, cvjetne livade i multifunkcionalne livade i što sam htjela, a zaboravila sam reći, da se na našim vrtovima vodi jako briga o polinatorima. Naš svaki gradski vrt ima zasađene cvjetne trake u želji da privučemo polinatore, jer Grad Zagreb, kao što znate, ima odredbu da se pčele ne smiju držati unutar GUP-a, pa evo onda barem na ovaj način da zadržimo te pčelice u gradu. Ovdje su sad vrste voća i šumarica koje će biti posađene na gradskom vrtu, na urbanom voćnjaku. Evo, hvala na pažnji i svi zainteresirani koji žele vrtne parcele mogu se javiti na ove kontakte. Hvala. Imate pitanja? Osim kao kad će sljedeći natječaj? Fantastično. Mene zanima jedna stvar, da li vi to iznajmljujete za jednu, ne znam, za neku kakvu cenu ili je to besplatno? Da, to je važna stvar koju sam ja zaboravila. Nisam zaboravila, nego ne stignem sve reći. Ja bi o vrtovima mogla pričati cijeli dan. Ne, mi vrtove dajemo na korištenje bez naknade. Znači sve im osiguramo, a od njih samo očekujemo da budu dobri vrtlari i da se brinu o sadržajima koje smo im omogućili. Fantastično. In kakšen je odziv, mislim, ko spremlja, se upravičujem, kada pratite kako se to razvija, da li oni imaju dobar odnos do materije? Kakav je njihov odnos i šta primjećujete? Pa da, uglavnom oni se svi jako brinu i srčano rade i ti naši vrtovi im jako puno znače. To su takve lijepe pozitivne priče. Rekla sam, imamo znači poljoprivredne redare i komunalne redare koji se brinu o tome da li oni namjenski koriste te vrtne parcele, ali vrlo rijetko dođe do toga da moramo raskinuti ugovor. Jer svi oni znaju da postoje i liste čekanja, postoje znači liste zainteresiranih ljudi i ako se neće o tome brinu da će to i izgubiti. Pa da li oni ustvaraju jednu skupnost i ko razgovara sa vama? Da, to nam je isto ovako bilo jedno neočekivano iskustvo kad smo počeli s vrtovima, kad smo imali 3-4 vrta, to je već bio značajan broj korisnika, njih negdje oko 1000 i dogodilo nam se, a nas 2 samo radimo na tim vrtovima, da zovu, joj mi bi ono, nama ne paše zemlja, meni ne paše pozicija, mislim, znate kako, prohtjeva je uvijek bilo svakojakih i onda smo mi donijeli odluku, ništa, ajmo mi njima reći, nek se oni organiziraju, nek izaberu predstavnika, nek njemu kažu sve što nas muči, da taj predstavnik bude zapravo spona između nas i vrtlara. Tako da gotovo svi gradski vrtovi imaju predstavnike i predstavnici su oni koji s nama komuniciraju. Ako sam razumjela korektno, onda ste vi to gradili sa evropskim sredstvima sada? Terapijski vrtovi. Terapijski, a ostalo bilo je gradski? Ostalo je sve gradski proračun. Krasno. Ali htjela bi samo napomenuti, znate, izgleda gradski proračun, novci se troše, ali zapravo na neki način je tu grad i dobio. Iz tog razloga što su to sve bile površine koje su se morale održavati iz proračuna. Održavanje tih površina nije baš mala stavka. A s druge strane, opet i naravno i ta korist koju su dobili naši građani, ja mislim da je neizmjeriva. A kakve površine su tu bile? One koje su bile, koji je bio...
To su uglavnom bile obradive. Namembnost, kakva je bila namjera ovih... Mislite namjena po prostorno-planskoj dokumentaciji? Da. Većinom su to zemljišta koje se nalaze u Z zoni, to je zelena zona, ali imamo i vrtova koji su u društvenoj zoni infrastrukture. I jedan od naših najvećih vrtova, to je vrt u Stenjevcu, on ima 5 hektara i on je u društvenoj zoni i u zoni infrastrukture u planu je rađenje, u planu je izgradnja autoceste, ne autoceste nego sad neke, ne znam. S time da je već bilo, od mjesnog odbora je bilo pokrenuto pitanje izgradnje vrtića na tom području, ali s obzirom da je to već sada toliko veliki broj korisnika, ljudi kojima to puno znači, nekako se pokušalo naći rješenje da se nađe zamjenska lokacija za vrtić, znači da se ne diraju vrtlari nego. A i nama je u cilju i mi se jako trudimo da se, evo sad je trenutno izradi novi GUP i prostorni plan, da se ti naši gradski vrtovi zaštite kao kategorija u prostornom planu. Evo, to bi nam stvarno puno značilo. Trudimo se, a sad da li će biti sluha, vidjet ćemo. Svakako ću nazvati, jer to je nešto kod nas, imamo malo drugačiji pristup, pa je to. Samo još jedno pitanje, ko vam radi ove programe za škole, imate nekog vanjskog koji vam to organizira? Ovako, to smo radili u suradnji sa Agronomskim fakultetom, s time da smo se nas dvije educirale kroz to. Pa sada bi mi trebali biti te koji ćemo dalje provoditi radionice, ali stvarno evo nama nedostaje ljudskih resursa. Nas smo dvije, nama to nije jedini posao. Nama je to samo jedan mali dio posla koji mi radimo i... Čestitam. Da, hvala. Ja sam htjela sam pobjeći. Evo samo je ovo pitanje pa ćemo da doći do vas. Evo, čestitam. Ja mislim da je ovo uvjerljivo najbolji projekt koji Grad Zagreb ima. Htjela sam samo pitati jednu stvar. Vi ste rekli, dakle, oni dobivaju te vrtove pod uvjetom da na ekološki način da, obavezno. Na koji način to kontrolirate? Znate šta, to nam je bio isto izazov u početku, ali ljudi koji traže te vrtove zapravo traže ih upravo zbog toga da znaju što jedu i na koji način. I oni vam međusobno kontroliraju jedni druge. Mi smo znali u početku imati prijavu, nešto bijelo je pobacano po vrtu, dajte brzo dođite, i onda bi mi sa našim kolegama iz zavoda dr. Andrija Štampar uzmemo uzorak, vidimo, ali kažem svake godine uzimamo uzorke biljaka i kontroliramo na ostatke kemijskih sredstava za zaštitu bilja. I pretpostavljam da su rezultati dobri. Da, dobri su, da. Jedino, evo i analize tla radimo uredno, jedino jedne godine su malo bili povećani nitrati na gradskom vrtu Savica, ali kažu da to čak ne mora biti uzrok gnojidba, nego te stanje tih voda podzemnih. Uglavnom su analize sve u redu i analize vode za navodnjavanje svake godine radimo. Voda nije za piće, jer to su podzemne vode, znači to nisu vode iz vodovoda, ali je pogodna za navodnjavanje. Da. Hvala. Molim. Ja bih vam isto čestitala, to je nešto prelijepo. Mislim da se tako se radi zeleni grad. Započinje. Ja sam sa Vrbana, 3-2 su ogromno naselje, nije strašno novo, ali je novije. Isto ništa nemamo. Znadete li nešto o tome? Da. Imamo velike livade, zapuštene, ogromne. A baš bi bilo fino da se tu isto nešto organizira. Nisu ničije, niko ništa. Puno je djece. Da, pa ne, evo mi, dapače, nama građanska inicijativa jako puno znači, jer, kažem, nas dvije isto u tom svemu ne možemo ni znati samu raspoloživost tog zemljišta, ali koliko ja znam, za Vrbane su bile inicijative i sve ono što smo proanalizirali, ništa nije čisto vlasništvo Grada Zagreba. Ili ako je, onda su zahtjevi za povrat i onda se s takvim zemljištem ne može raspolagati na način da uredimo za gradski vrt.
U okolnima ima još, znam za Prečko. Ali dajte molim vas zapišite kontakt pa se javite, pa ćemo, budete nam točno rekli. Ja mogu pokazati gdje, jer baš smo mi građani okupili, raspitivali ima unazad godinu dana čije je to i nismo ni saznali privatne vlasnike, ni ničije. Znači, to vam je ogromno. To je Vrbani 3 su samo jezero gdje su oni veslački studentski oni kampovi. To. Ali ja mislim da smo to analizirali, da nažalost nije Grad Zagreb, ali evo možemo još jednom. Može, baš bi mi bilo drago. Da. Hvala i još jednom svaka čast. Mislim, to je nešto predivno. Još besplatno. Pa ne znaš, Pazite, još to radimo, volontiramo. Mi ostajemo popodne. Mi smo bili toliko ove pune entuzijazma kad smo u to krenuli. Mi smo zajedno popodne sa radnicima Zrinjevca ostajale, slagale komposte. Pa i mi bi građani, mi bi isto volontirali. Ima nas strašno, baš smo pričali, čak smo neku inicijativu Zeleni Vrbani osnovali, pa smo čistimo smeće, isto nešto kopamo, pljevima, bez veze, mislim, samo zato pomagali bi vam i mi. Hvala. Mislim, lijepi osjećaj kad se radi nešto korisno, pa onda nije ništa teško. Aha, ima još. Ante Biško, Agronomski fakultet Zagreb, nekad i sam imao vrt na crno dok se nije izgradilo ovdje blizu na Jordanovcu. Prije svega moje čestitke, jer poznajem više korisnika i sa Stenjevca i ovdje na području Maksimira koji su korisnici tih vrtova. Isto tako jedna zgodna situacija, možda kao moguća sugestija za budućnost, primjerice u Švicarskoj. Kad sam bio tamo, osnovna škola, đaci imaju otprilike 1 metar kvadratni, to je njegova lijeha, to je njegova površina i nemjerljiva je ta radost djece od prvog susreta kad je u pitanju, to je moja gredica. Kad sam kasnije naišao s jednim profesorom, on je pokazao, tu je bila moja gredica, a tada đaci osnovnih škola, skupa sa mojom djecom, kad su se našli, jer je to bio obiteljsko druženje, pita mama ovoga, što si danas jeo za doručak? Kaže on, je li bilo voće ili povrće? Kaže on, mrkvu. A ovi moji kažu, mrkvu. Na neki način od tog prvog susreta, pa kasnije kroz vrijeme, jednostavno izgradi se jedan takav bliski kontakt kad je u pitanju konzumacija i sve drugo što je s njoj povezano. To sam vidio i u Tajlandu kad je bilo isto tako. Budući da ste vi u vašem lijepom izlaganju ovdje naveli vrste koje mogu naši korisnici imati na ovih 50 kvadrata, naravno ta specifičnost ima određena ograničenja, pa nisu voćne vrste, a kasnije ste ih istakli na ovom vrtu Podbrežje. A to je urbani voćnjak. Urbani voćnjak kao specifičnost koja se izdvaja u odnosu na sve ovo drugo. Kako je predviđeno održavanje od tog 0,5 hektara, to je jedna velika površina, ozbiljna površina. Nekad sam bio ravnatelj Zavoda za voćarstvo kad se u Zelini uspostavljale te introdukcije i proizvodno-pokusni nasadi. Ovo je jedna velika površina. Kako je predviđeno održavanje tog voćnjaka u budućnosti, jer ima on te svoje specifičnosti, lišen je one radosti koju povrćari vide za mjesec, 2 dana kad uživaju svoje plodove rada. Ovdje je više godina treba raditi. Interesira me još, da li znate slučajno ko je projektant kad su u pitanju vrste, podloge i tako dalje ovog dijela koji stvarno zahtjeva svoju specifičnost. Evo, još jednom čestitka na svemu i ako je moguće za budućnost, ova mi se ideja jako svidila djeci, pol kvadrata, kvadrat, da on doživi tu svoju radost, makar one škole, možda sva djeca i neće htjeti. Hvala. Pa dobro, mi imamo jako puno djece koje dolaze sa svojim roditeljima, korisnicima i koji aktivno učestvuju u obrađivanju tog vrta, znači maknu se od te silne tehnologije, rade i uče i to što vi kažete, mrkva, vesele su oni toj mrkvi, iznenađeni su, joj pa salata raste tu, a ne u Konzumu. Svašta smo mi čuli, već tako da djeca su stvarno uključena i kroz ove naše radionice. Projektant urbanog voćnjaka je krajobrazni arhitekt gospodin Robert Dujić. A što se tiče samog održavanja, taj urbani voćnjak, on će imati parkovni karakter. Imaće parkovni karakter, znači više kao park, pa će se, kako planiramo sada, i održavati od strane našeg komunalnog poduzeća Zrinjevac. Ukoliko neke udruge iskažu interes
Moguće je da i one preuzmu održavanje, pa u sklopu tih svojih drugih aktivnosti da i održavaju taj voćnjak. Ali sada, dok je to jedna nova priča, mislim da je najbolje da to preuzme naše komunalno poduzeće, pa ćemo vidjeti kako će to dalje prodisati i u kojem smjeru će ići. Hvala puno Branki. Evo, ovo je zbilja jedan lijepi primjer koji će se još dalje razvijati i nadograđivati. Idemo sada u zadnju sesiju da stignemo i na ručak. S nama su oni koji smo spomenuli na početku kao najvažniji, znači vrijedni proizvođači, da vidimo kako je to zapravo danas proizvoditi ekološku i zdravu hranu u Hrvatskoj. S nama su danas Željko Iličić iz OPG Biomara, pa možeš Željko doći tu, i Ana Todorić iz OPG Vedrine. Ana, please dođi. Znači imamo dvije različite priče, jedna je tu blizu u Križevcima, proizvodnja povrća i nešto voća, i druga priča je u Lici, proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda. Evo, prepustit ću njima govor, ja sam ih slušao puno puta, poznajem ih, njihove priče su divne, inspirativne, pa nam je to nekako bilo lijepo i da završimo ovogodišnju konferenciju. Druga je prezentacija. Super. Okay. Dobar dan svima. Ja se puno ugodnije osjećam na svom polju, na svom imanju. Ovo mi je uvijek malo stresno pričati pred tolikim brojem ljudi. Nadam se da ću biti tečan. Dakle, Željko, moja supruga Jasminka, mi smo vam inače iz Zagreba. Prije 15 godina odlučili smo nešto, kad smo već ušli, već bili na pragu 40-ih, ući u nešto drugo i ući u nešto, htjeli smo nešto biti ne dio korporacije i dio urbanog ritma koji nas danas sve melje. Htjeli smo biti pozitivni, proizvoditi nešto i biti od koristi. I odlučili nekako slučajno izbor pao na poljoprivredu. Naravno, naši roditelji koji su pobjegli sa sela kad smo im to čuli, kad smo im to rekli, prvo je bila reakcija gdje smo pogriješili. Ali evo, uspjeli smo već 14-15 godina tu priču razvijati i sad je ona poprimila poveće razmjere. Da smo znali onda kad smo kretali u to šta nas sve čeka, pobjegli bi glavom bez obzira. Ali sad smo jako, jako sretni da smo to sve preživjeli i prebrodili i da smo sad tu gdje jesmo. Naše, znači, imanje, počeli smo prije 14-15 godina sa kupinama. Posadili smo 2 hektara kupina i onda smo prvih par godina nismo znali gdje bi oprostite na izrazu, di nam je dupe, di nam je glava, jer smo morali učiti sve. To sam zaboravio naglasiti. Mi kad smo krenuli ovu priču, krenuli smo bez ikakvog iskustva. Nemamo nikakve agronomske struke. Supruga je radila kao direktorica marketinga. Ja kad sam kupio imanje, bio sam voditelj u jednom trgovačkom centru, ali smo imali jaku želju uspjeti u tome. Htjeli smo prije svega da se naša djeca zdravo hrane i da se hrane naši kupci zdravo, jer je to jako bitna stvar. Biodinamikom se pokušavamo baviti. To je dosta kompleksan način uzgoja i teško, ne mogu sad reći ja sam sad biodinamičar, to je stvar koja se uči cijeli život. Sam Rudolf Steiner je jako utjecao na nas i recimo jedna od mojih omiljenih izreka koja govori naš pristup hrani je to, on je rekao da je velika odgovornost na poljoprivrednicima jer je u njihovim rukama zdravlje njihovih kupaca. I tako se pokušavamo odnositi prema našem, s onim što se bavimo. Želimo stvarno proizvoditi zdravu hranu. Sad kako će se zvati, kako će markicu imati, ekološki smo certificirani od prvog dana, iako nam taj certifikat nije ništa donio, niko nas nikad nije ni tražio, jer sve prodajemo putem dostava, putem GSR-ova,
ali jednostavno hoćemo, moramo stajati iza toga, pa tu priču održavamo i certificiramo se i svake godine. Da, evo tu piše, znači 60 različitih kultura tijekom cijele godine. Zadnje godine smo, nekako smo zbrajali šta smo sve prodali. Prodali smo preko 70 tona hrane, znači povrća. Uglavnom proizvodimo jagode, uzgoj na otvorenim plastenicima. Na vrijeme smo shvatili koliko je bitno ulagati u imanje, pa kad smo vidjeli da je ta prodaja krenula, shvatili smo da ne možemo se sad baviti prodajom 6 mjeseci dok je ljeto, pa ćemo sad pred zime nas neće vidjeti, pa ćemo opet doći i tako dalje. Onda smo 2014. počeli ulagati u plastenike. U biti sve ono što smo ulagali u imanje ulagali smo većinom sa vlastitim sredstvima. Sve što bi zaradili na kraju godine brže bolje bi na početku iduće godine odmah potrošili. Pa smo krenuli s plastenicima, sa mehanizacijom i tako dalje. Shvatili smo koliko je bitno navodnjavanje. Imamo jako puno bunara na našem imanju, imamo jedan artiški bunar. Prije 4 godine smo iskopali akumulaciju, tako da smo ove godine, koja je bila katastrofalna godina, strahovito vruća, ja pričam s ostalim proizvođačima povrća, svi imaju ogromne štete, nama je ova godina bila najbolja do sad. Jednostavno, bilo je dosta zahtjevno i dosta smo to, nemamo sad navodnjavanje da možemo sve površine špricati po cijele dane, ali onaj bitan trenutak kad nešto posadite, da prvi tjedan dana omogućite vodu, kasnije se biljka već izbori sama. Kao što već sam spomenuo, znači bavimo se isključivo, ja sam radio u trgovačkom centru, kad sam otišao u poljoprivredu, rekao sam ne dolazi u obzir da radim s trgovačkim centrima. Jer sam shvatio koji su to principi. To su izrabljivački principi, sve je to super divno krasno, kad potpišete ugovor, ali onda kasnije svake godine vas sve više žmikaju i znam kako su ove ekipa iz nabave imale principe, da jednostavno puste vas, ali onda svake godine sve više morate dati, tako da sam vidio čak i situacije u trgovačkom centru da su upropastili trgovački centri, jako dobre proizvođače, da su jednostavno bankrotirali, nisu mogli više izdržati. I rekao sam ne, nikako putem trgovačkih centara, tako da smo počeli mic po mic prijatelji, pa onda prijatelji prijateljima, pa onda neko nas uvede u neku firmu, dostave, pa smo se ušli u GSR-ove. GSR-ovi su grupe solidne hrane, su isto jako dobar primjer prodaje za takve proizvođače i sa raznim udrugama, zadrugama. Jedan od tih dobrih primjera je upravo i ovaj Zmagovci, dragi, koji su, preko njihove zadruge Hrane za dobro isto prodajemo svoje proizvode. Ali kad zbrojimo imamo preko sigurno 1500 kupaca, otprilike 250 košarica tjedno složimo. Ne? I ovo je na kraju što sam napomenuo jako bitno, kontinuirano učenje. Mi kad smo krenuli u tu priču bili smo bez znanja, pokušali smo nešto kroz knjige naučiti, ali onda smo shvatili da u biti najbolje učiti od drugih. I dan danas meni najveći gušt ne otići na more, nego otići kod nekog drugog na imanje. I onda kak ti radiš ovo, jesi probao ovo, jesi probao ono. I dan danas to mislim, to je stvar koja se kontinuirano uči. Isto tako volimo i naša znanja podijeliti sa drugima. Na našem imanju smo znali organizirati radionice, predavanja, imali smo isto posjete od raznih biodinamičkih društva iz Slovenije koji su bili kod nas, mi kod njih. I tako se lijepo ta priča gradi. I manje kupljeno 2006. godine. Ono što smo uglavnom livada, mi kak nismo ništa znali, kupili smo imanje, kad smo počeli raditi s tom zemljom smo shvatili da imamo problem. To je bila stvarno tvrda zbijena ilovača, i jako teška zemlja. Ova desne strane, ovo vam je primjer kako je zemlja izgledala kad smo ju prvi put podrivali. Otprilike tada, negdje 2007. 2008. smo odlučili da više nećemo orati, nego da mi isključivo koristimo podrivanje, sistem podrivanja. Jer svaka čast plugu, ali plug jednu stvar radi, to je onaj taban pluga, zbije se zemlja, zemlja ne upija dovoljno vode,
tako da u biti vam sva voda koja vam padne oborinska vam se sjuri niz zemlju, a ne upije je. Ja prvi put kad sam podrivao zemlju mislio sam da nije nešto u redu, kad sam dolazio na imanje, pošto je to bregovito, brežuljkasto, moj komad zemlje je bio jedini koji je bio suh, sve ostalo je bilo mokro. Ali nije bio suh, on je bio vlažan, ali je bio na površini suh, ali sva voda je prodrla u zemlju i u biti ima po nama puno bolje efekte. Meni je drago da taj podrivač koji imamo su sad u zadnje vrijeme ljudi iz sela počeli sve više posuđivati, znači da su skužili i oni. To mi je najbolji pokazatelj da stvar funkcionira. Evo i kao što možete vidjeti, prva ta slika kad smo prvi put podrivali, to su izlazili teški cigle, zemlje, sabite koje jednostavno nije imala mogućnosti ni primiti vodu, niti zrak, kojim je bilo jako teško bilo šta rasta. A ovo je recimo par godina kasnije, ova slika ispod kako ta zemlja izgledala. 2010. smo imali sreću poznati gospodina Aleksa Podolinskog, ne znam koliko ste uspjeli čuti za njega. Aleks Podolinski je Australac. Australija ima najviše površina pod biodinamikom i to je najvećim zaslugom upravo Aleksu Podolinskom. On je početkom 50-ih se počeo baviti s biodinamikom tamo i uspio je jako puno imanja prebaciti na biodinamiku. Sad u biodinamici kao i ostalim stvari imate sad to, znači imate Demeter International koje je europsko udruženje koje traži da budete dio nekakvog sistema i tako dalje. Australci su dosta nezavisni i nešljiveni 0,5% sad nekakva pravila. Oni su to odbili, tako da Demeter International ne prizna Australiju kao, znači te površine kao biodinamičke, ali Australija ima duplo više površina pod biodinamikom nego cijeli svijet zajedno, otprilike. Ja nisam bio, moja supruga imala sreću biti u Australiji 2015. i obići imanja i gospodin Podolinski je odveo na sve različite tipove, i kod povrćara, i kod voćara, i kod ovih, kak se zove, ljudi koji uzgajaju žitarice. I to je bilo stvarno, smo bili zaprepašteni, imate dođete ne manje od 3-4 tisuće hektara, i ljudi se bave s biodinamikom, špricaju taj pripravak sa strojevima koji su sami sklepali, bez neke teške mehanizacije. I sad gospodin Podolinski je bio upravo taj kad je došao kod nas na našu zemlju, prepoznao je naš entuzijazam i onda je došao iduće godine opet. I prva stvar što nam je rekao kad je došao, je rekao da nam je zemlja presabijena, da se trebamo baviti, da trebamo drugačije obrađivati zemlju i on nam je kupio u biti taj podrivač. To je bio njegov poklon razvoju biodinamike kod nas. Da. Da. I ono što nas je on isto naučio, da u biti da jako puno pažnje obratimo na zelenu gnojidbu. Mi se bavimo s povrćem, ne koristimo nikako, koristimo peletirana ekološka gnojiva nešto u plastenicima, ali na vanjskim površinama isključivo koristimo zelenu gnojidbu. I ono što nas isto Podolinski naučio, da koristimo zelenu gnojidbu ne samo jedno, kao što se u konvencionalnom načinu razmišljanja zelena gnojidba, to je jedna kultura, to je uglavnom grahorica, unosite što više dušika. Ne. Kad je zelena gnojidba, nama je cilj unijeti preko 30 različitih kultura u zemlju. I to vam je jer svaka kultura napravi nešto, da li korijen, da li biljka, da li... Tako da stavljamo i žitarice, i uljarice, i grahorice, i cvijeće, i ostatak sjemena od povrća. Uglavnom, što više, to bolje. I onda vam to tako izgleda, recimo, zemlja poslije podrivanja nakon zelene gnojidbe. Ovo je, recimo, jedan primjer sa predavanja jednog koje smo imali 2016. godine. Teško je ljudima prenijeti vaša iskustva i onda ovako, kad im to doneseš i kad vide razliku, onda se uvjere. U biti ne znam koliko tu na slici možete vidjeti,
prvom mjesecu 2016. znači kad je zima, mi smo još uvijek imali, naša površina gore još imala jako puno zelene, ali još je bila jako živa. Ne? Ovo u sredini je bio susjedno zemljište, koje kao možete vidjeti koliko sabijeno, tvrdo, bez ikakvog, gore ništa nije skoro raslo. A desno je šumska zemlja koja je na glasu kao i ovo najkvalitetnija zemlja. Međutim, šta je kod šume? Kod šume vam je jako plodan onih prvih par centimetara. Kad zagrebete ispod tih 5-6 centimetara, opet dolazite na jako tvrdu zemlju. Ne? Tako da je ono što je Podolinski tvrdio, da je biodinamika jedan od načina poljoprivrede koji jako brzo regenerira zemljište. Mi smo kad smo naravno kupili zemljište, bilo je odmah rečeno joj morate raditi analizu zemlje, jer jesmo, radili smo analizu zemlje, ali smo isto prije par godina, prije 2-3 godine smo radili ponovnu analizu zemlje i bili smo jako sretni kad smo vidjeli stvarno crno na bijelo da nam se količina humusa udvostručila u odnosu na onih prije 2008. godine kad smo prvi put vadili uzorke. A sad samo par sličica, kao što smo rekli, ulaganje u plastenike, koristimo, pošto je to dosta velika površina, dosta puno kultura, koristili smo prije dosta i ove plastične folije, to smo sad zamijenili s tekstilnim folijama, koje su puno bolje za zemlju jer upijaju zrak i vodu, tako da je zemlja i dalje živa ispod nje. 2018. par slika, 2019. 22. Da, to je recimo ovo iz desne strane, tu je recimo taj primjer sa tekstilnom folijom, kad smo jagode počeli uzgajati na tekstilnoj foliji, ne na plastičnoj. Ne. To je ukratko to. Ja bih se dovolio ako ima isto pitanja. Samo da isto prvo čujemo Janu. Aha, može, bravo, može, hvala. Mogu ja ovo samo iščupati ili moram? Ne? Nemoj save, remove, da. Iti save. Dobar dan, ja sam Mana. Ja ću vam predstaviti siranu vedrine. Ja i moja sestra smo inače porijeklom Ličanke, pa evo da vam ukratko ispričam kako je došlo do svega. Sestra se zaljubila u jednog Švabu, ajmo ga tako nazvati, koji se, kada je došao u Liku prvi put, zaljubio u Liku. I rekao, ja ću tu imati svoje krave i ostvariti svoj san. I tako, nakon 6 mjeseci su rasprodali sve u Njemačkoj i došli u Liku. Ono što smo se dogovorili odmah na početku, radit ćemo skupa, ići ćemo skupa u posao, ali ajmo napraviti nešto po čemu smo u Hrvatskoj posebni. Dominik, kako je tako malo lupljen u glavu, onda je on gledao i zaključili smo da zapravo u Hrvatskoj imate samo 2 vrste pasmine krava, simentalke i holštajn krave. I onda smo se odlučili, zapravo dugo smo razmišljali, istraživali, Dominik je putovao po svijetu i odlučili smo se za Jersey krave. Tako da mi danas imamo farmu Jersey krava. Da bi dobili kvalitetno mlijeko, odnosno kvalitetan proizvod, potrebno je 3 stvari. Znači, trebate imati dobru zemlju, odnosno dobru hranu za krave, trebate imati kvalitetnu kravu koju trebate, znači, i održavati, ajmo to tako reći. I naravno trebate imati kompletnu zatvorenu priču, a kasnije ću vam reći o tome. Znači, mi isto tako imamo ekološki certifikat i skoro smo okrenuti ekološkoj proizvodnji, odnosno sve naše proizvode prodajemo u staklenoj ambalaži. Dakle, evo, možete vidjeti prilike na slikama, sve počinje na zemlji.
Lika je dosta škrta zemlja što se toga tiče. Ona je dosta pijeska ima u njoj i samim time nije baš rodna. Ali za to smo se mi pobrinuli tako što imamo isto tako jedinu kompostnu štalu u Hrvatskoj. Možda do sada ima i druga, ne znam. Evo, zadnje kad smo mi otvarali smo bili jedina. I kompost koji zapravo dobijemo je vrhunsko gnojivo za naše oranice, jel? Inače bez toga ne bi nam ništa ne uspjevalo. Inače u Lici jako toga malo uspjeva, nama najviše uspjeva zob, kukuruz i neke druge stvari moramo kupovati vani, jer ekološkog kukuruza i nekih stvari u Hrvatskoj nema. Znači na slikama ovim prije ste mogli vidjeti sjetvu zobi. Dakle, koristimo, to je organska gnojidba tla. Kada bi koristili umjetna gnojiva, bili bi gotovi, recimo na našem, ovdje se radi o 250.000 kvadrata. Znači to sa umjetnim gnojima možemo u roku od par sati sve pognojiti, a mi smo evo ove godine vozili 10 dana konstantno od jutra do mraka. Ali kad se odlučite za nešto tako, onda je to vaš cilj. Evo ovdje možete vidjeti Jersey. Jersey je jedna posebna mala pasmina krava. Više onako imaju srneću glavu. Prednji dio tijela im je onako dosta nerazvijen, a iza su malo jače. Nema, ja mislim da čak, da, mi smo jedini, odnosno ovo što smo još poprodavali, mi smo jedini sa tolikom količinom. Imamo trenutno 60 mužnih krava, a sve ukupno 130 grla. Evo, ovo nas posjete kada dolazimo prema farmi, prema sirani, pa nam guraju glave. Inače, bez ove krave smo ostali, Vuk ju je sredio. Ovdje iza možete vidjeti, znači, dio gdje se vidi gdje se nalazi naša farma. Naša farma se nalazi, to je nekada bilo poljoprivredno dobro u Jugoslaviji, na 500 hektara. Znači su pašnjaci i kompletno farma i taj dio ispod samog Velebita se zvao Vedrine. Tako smo i mi nazvali onda svoj OPG. Znači, Jersey pasmine su vam male kravice, 120 do 125, imamo jednu veliku, duge noge ima, ona ima čak 135 cm, oko 400 kila su teške. Posebne su po tome što im je mlijeko puno masnije, bogatije proteinima, bjelančevinama, od drugih pasmina. To je pasmina koja je puno otpornija na vremenske uvjete. Recimo, jako dobro podnose zimu i puno bolje od drugih pasmina podnose toplinu, iako ne vole vrućine. Kada dolazite na pašnjake, onda recimo po ljeti samo vidite ovako guze kako vire iz grmova, skrivaju se, ne vole baš. I dosta su živčane po ljeti, ne vole se maziti ni ništa. Ali zato su ljeti, recimo, one su 8 mjeseci godišnje na ispaši, što je jako bitno za kvalitetu mlijeka. Tada mlijeko je malo manje masnije, ali je puno kvalitetnije. Masnoća mlijeka im se kreće oko 5%, s tim da mi imamo pojedina grla koje imaju čak i oko 9% masnoće. Znači oni sadrže jako puno tokoferola, E-vitamina i raznih kalcija i drugih stvari koje u drugim vrstama mlijeka nema. To je takozvano A2 vrsta mlijeka, postoji A1 i A2 vrsta mlijeka. Jersey krave imaju većinom A2 tip mlijeka, dobro, to se sazna samo kada se testiraju, mi smo svoje testirali da bi mogli i neku priču napraviti od toga. A2 tip mlijeka je specifično po tome što ima puno manje laktoze i, kao što sam već rekla, puno više raznih vitamina, puno je lakše probavljivije i tako dalje. Druga stvar, znači, koja nam pomaže u sadnji zobi i drugih kultura koje mi sadimo, s čime ih kasnije hranimo, je ta kompostna štala.
Ovdje možete vidjeti kako to izgleda. Znači, kompostna štala je štala koja ona vam je zapravo miks izmeta i piljevine. Dakle, to je nešto najprirodnije na čemu krava može ležati, odnosno na čemu ona može biti. To se sve skupa, svaki dan se to miješa, okreće i 4 mjeseca se kompostira. Nakon toga dobijete vrhunsko gnojivo. Mi recimo u kompostnoj štali do sada, evo u 4 godine nismo imali zabilježen niti jedan slučaj mastitisa kod krave, znači upale vimena. Što bi ljudi kad kažu, joj pa leže na izmetu. Ne, to je prirodan jedan proces koji zbog kojeg one tako zapravo i daju kvalitetno mlijeko. Jel? Oni izmjenjujemo znači 3 vrste obroka tokom godine. Stajski, to je otprilike od 2 do 3 mjeseca kada ih nadohranjujemo. Imamo taj prijelazni period. Kod prijelaznog perioda mi ne isporučujemo proizvode. Znači, ne prerađujemo mlijeko. Ne prerađujemo mlijeko iz tog slučaja što ne stavljamo ništa u mlijeko, znači nikakve konzervanse, aditive i ništa. A recimo one jako vole pomozite mi reći medvjeđi luk, pardon. Znači, obožavaju medvjeđi luk i onda šta se događa? Najedu se medvjeđeg luka i onda vi kad pijete to mlijeko, to smrdi po luku, jel? I vi sad to možete u nekakvom siru gdje stavljate konzervanse, gdje stavljate razne stvari, vi možete to prikriti. A pošto mi to ne želimo, onda otprilike ta prilagodba traje nekih 3 tjedna i ta 3 tjedna ne proizvodimo, nego mlijeko dajemo dalje siranama koje rade zrele sireve. Mi zrele sireve nemamo. Jel? Ono po čemu se još razlikujemo i što nas je dosta na početku zapravo i kočilo u prodaji proizvoda, jer ljudi kod nas još uvijek, bi rekla, nisu osviješteni, a to je staklena ambalaža. Znači, mi sve osim škripavca, koje je isto u plastičnoj, ali u biorazgradivoj posudi, imamo u staklenoj ambalaži. Od svježeg sira, od mlijeka, jogurta, znači sve je staklo. Tako smo se dogovorili na početku i tako toga se i držimo. Neki od naših proizvoda, znači proizvodimo autohtone proizvode većinom, kao što su lička kiselna, to je jedna vrsta jogurta. To se prije u Lici jelo onako u spalentu, odnosno oni bi rekli u puru i kiselnu. To smo to se sjetim baki i dede kako su nas šopali s tim, su bile male. Proizvodimo škripavac, voćne jogurte, obične jogurte, čvrsti jogurt, naše mlijeko, ovdje možete vidjeti, svi nas pitaju pa šta vam je to varenika? Varenika je pasterizirano mlijeko, samo se u Lici kaže provareno kao varenika. Jel? Ono što je još bitno naglasiti je, znači kod proizvodnje mi koristimo prirodna sirila koja idu iz želuca telčića, telaca. Znači nemamo nikakve, ne dodajemo konzervanse, bojila, aditive, ništa. Svi su proizvodi kratkog roka trajanja i to nam je nekad prednost, nekad ne, ali dobro, znaju sad većinom ljudi kažu aha, pa onda znamo da nije, da baš nema ništa unutra. Jel? Svaki sir koji proizvedemo, kako ga ručno okrećemo, znači nijedan nije iste gramaže, nijedan nije isto izgleda, jednostavno. I ono što je jako bitno je što znači ne solimo gruš nego mlijeko. Trenutno kada vidite nekakve recepte i nekakve smjernice koji sirari imaju je da se soli gruš. Vi kada solite gruš onda možete jako puno od ostatka napraviti još proizvoda, a mi ostatak mlijeka bacamo, što mi smo tu u gubitku, ali škripavac se ne može, nego se mora soliti mlijeko. Eto, tako nas naša baka učila i tako mora biti. Ono po čemu smo još specifični, znači imamo izuzetno masno mlijeko, ne obiremo mlijeko. Znači od 1 litre mlijeka, 1 litra jogurta i to je tako. To se recimo na našem, najbolje vidi na našem
dobro sad ovdje se baš ne vidi na voćnom jogurtu, ali evo Dražen zna da kada otvorite našu staklenku, gore imate ovako sloj tog vrhnja, jel? To je zapravo, da, to je zapravo najbolje u tome svemu. Imali smo dosta izazova u početku, pošto smo jedini takvi, pošto smo sve išli na ekološku proizvodnju, pa smo išli na tu staklenu ambalažu, ali evo, trud i neka upornost se isplatila. Plasiramo svoje proizvode po cijeloj južnoj Hrvatskoj, veliki dio prodajemo u Zagrebu, nešto na gospićkom području, većinom tamo ima tih sela gdje imaju ljudi krave pa onda kupuju jedni od drugih. I sada smo u zadnje vrijeme ušli u hotele. Eto, hotele koji jako paze na prehranu i na kakvoću proizvoda. Eto, to bi bilo to od mene. Hvala vam. Hvala. Evo sad imate priliku pitati što vas zanima. Ja mislim da je tamo s one strane su bile prve ruke. Evo, ja mislim da ste vi. Jedno pitanje za gospodina. Rekli ste da se poduplao udio organske tvari, to jest humusa. Koliko posto je bio u početku i koliko je sada? Zemlju kad smo došli bila jako siromašna. Da se tamo stalno kukuruz uzgajao, kukuruz. 1,7% je bilo humusa, sad je 3,5%. Hvala. Ja. I drugo pitanje, za OPG Vedrine, gdje u Zagrebu plasirate proizvode? U Zagrebu, dakle, također kao i Biomara preko Prave hrane i preko Hrane za dobro i imamo svoje dućane na tržnici Kvatrić. Ali nećemo puno sad. Hvala. Hvala lijepo. Evo, na početku iskrene čestitke oba dvojim proizvođačima. Ako može, pitanje za gospodina Iličića. Možda sam propustio, vi ste lijepo rekli, krenuli ste sa kupinom, spomenuli ste jagodu, vidjeli smo povrtne vrste. Da li sam propustio kolika je površina hektara vašeg trenutno? 6 hektara. 6? Da. Stoke nemate ništa? Nažalost ne, jer jedno vrijeme smo probali uzgajati životinje, imali smo crne slavonske svinje, međutim kako još uvijek živimo u Zagrebu, Razumijem, da. Ali iduće godine se planiramo preseliti, onda mislimo definitivno bi popunili manje sa tim dijelom koji nam jako fali, a to su isto životinje. Razumijem, hvala vam. Ako mogu samo pitanje, kolegica vaša, tu, rekli ste da imate velike površine bivšeg pika. Da li ste riješili status zemljišta da ste korisnik ili vlasnik ili korisnik upisani u ARKOD-u? Dio smo vlasnik, pošto smo sve sami uložili, država nam nije dala niti kune, na nijednom natječaju nikada nismo prošli. Onda nismo imali, evo iskreno, nismo imali novaca za sve, dio smo vlasnik, a dio smo u dugoročnom najmu na 100 godina. Želim vam uspjeha i dalje riješite. Hvala. Živite 100 godina. Da. Hvala. Meni je sad dosta. Ja bih imala dva pitanja, jedan za gospodina, jedan za gospođu. Dakle, ja se prvi put susrećem kao s biodinamikom na taj način. Možete li malo objasniti šta je taj pojam biodinamike? Nekako nekim primjerom, najjednostavnijim. Biodinamika vam potiče od davne 1924. godine, kad su se početkom stoljeća počele koristiti umjetna gnojiva, seljaci su primijetili da je došlo do nečega, a to je da su im je povrće počelo gubiti okus i hrana koju su uzgajali počela gubiti okus. I onda su se obratili Rudolfu Steineru, koji nije poljoprivrednik nego filozof, da im pomogne. I on je tim nekim svojim razmišljanjima došao do tih nekakvih, kad kažete
čim se bavite, ljudi vas gledaju kao da ste vještaci, da niste normalni, da zakapate, da stavljate svježi kravlji gnoj u kravlje rogove preko zime. Ali šta se dogodi? Taj kravlji gnoj se u kravljem rogu pretvori u nekakvu koloidnu, ne bih čak rekao ni humus, nego jednu tvar koja je vrlo koloidna, puna mikroorganizama, što je vrlo neobično se to dogodi preko zime. Da bi se kompost napravio, to potrebno vam je toplina, a on se u hladnom mediju pretvori u kompost. Onda imate tu isto gorski kristal i tako dalje. Radimo sa mjesečevim ritmovima, znači imate dane kada koji su nepovoljni za kultivaciju, to su dani kada vam se mjesec, zemlja, sunce križaju. Imate astrološki su isto tu dosta bitni impulsi, kad je koje sunce, mjesec pred kojim zvježdjem. Nema veze sa horoskopom, ali stvarno ima veze kad nešto napravite na jedan dan i napravite istu stvar s istim materijalom, za tjedan dana dobijete totalno drugi efekt. I onda skužite da ima veze sa astrološkim, sa mjesečevim. Ne možete reći samo mjesec, jer tu su i ostali planeti. Ne? Tako da pokušavamo raditi u skladu sa mjesečevim ritmima, da se sadi na određene dane. Nekad ne možete to kultivirati od te dane, jer je kiša, ili je presuho, ili ovako ili onako, ali svakako sjetvu, sadnju i bar neki jedan dio kultivacije pokušavamo obaviti u te dane. Da. Hvala. I za gospođu, rekli ste kako određujete tu nabavku, znači koliko, jel se stvara na nekakav način otpad od onoga što, mislim od hrane, jeste imali tih situacija da imate neiskorištene proizvode ili da je tipa otkazana nekakva nabava, šta ste onda radili s tim, obzirom da ste rekli da vam proizvodi imaju kratak rok trajanja zbog načina proizvodnje? Pa tu zapravo uvijek ja dobijem po glavi, jer sam ja bitna i ja nabavljam stvari i tako, ali ja sam uvijek za to da bolje da nema nego da bacamo. Kada imamo nekakav otpad, onda imamo jednog dobrog susjeda koji nije baš dobro stojeći, ima svinje i onda njemu dajemo. Eto. Hvala. Čestitke obema. Zanima me koliko ljudi u vašoj familiji i u vašoj familiji živi od toga. Koliko je to je samooskrbna onda kmetija. No, u mojoj obitelji živimo svi, znači i supruga, ja i 2 kćerke. Znači, koja je jedna studentica, dobro, ova druga starija već radi, pa nije toliki teret. Aha, mislite koliko je zaposlenih? Da, pardon. Kažem, tijekom zime 6 plus još jedna osoba koja je vozač, a preko ljeta 10, ne mislim ove godine bilo. To isto treba naglasiti, to je dosta siromašan kraj, dosta onako seoski, baš pravo teško selo. Mene moji prijatelji zafrkavaju da sam razbijač brakova, jer nažalost ili sreću, od kad sam ja zaposlio te neke ljude, neke su se uspjele razvesti, odnosno pobjeći od muževa koji su ih tukli. Eto. Tako da imam još nekakve pozitivne efekte ovog imanja, jer sretan sam što isto jedna obitelj je prošle godine odustala od toga da ode raditi u Njemačkoj, nego su ostali raditi kod mene. Kažem, 2, 3 su imali problema u brakovima. Kad su postali financijski neovisno zahvaljujući poslu koju rade kod mene, onda su imali hrabrosti da onda započnu svoj život sami ponovno. Ne? Tako da, eto. Hvala. Mi imamo stalno 12 zaposlenih. Po ljeti kad se ore, onda još uzmemo neku traktoristu ili 2, 3 i moram spomenuti moja mama koja čuva moje 3 djece. Dok ja rodim, ona je još jedan zaposleni. Super. I još jedno pitanje, da li razmišljate o nekim novim produktima sa poljoprivrednog gospodarstva? Da. Da, to stalno razmišljam.
pošto je povrće onako dosta, ima puno slobode i strahovito puno toga ima. Gledamo da svake godine posadimo nešto novo. Do sad nismo imali toliko vremena se baviti sa preradom, ali imamo jako puno ideja. To će sad supruga preuzeti na sebe taj dio. Tako da jako je bitno da ne sad reći, kad nismo osobe koje će se zadovoljiti s postojećim, reći joj sad taj je super, ne, meni uvijek mozak radi, ja konstantno, kad se vozim na imanje si manja, ja mogu bi ovo ovako, mogu bi ovo onako, šta bi mogu unijeti. Svake godine gledamo da uvijek nekakav novi proizvod stavimo u ponudu. Pa mi stalno razgovaramo šta bi, kako bi. Za sad smo zasadili vrt, ali samo za sebe, pošto baš tamo ne uspijeva. U planu su nam svinje, što bi jako voljeli, ali krave oduzimaju toliko vremena i stalno su nekakvi problemi i ova se nije otelila, ova je otelila 2 umjesto 1, ova je pozlilo. Mislim, evo mi već 5 godina nismo bili 3 dana na godišnjem u komadu. Znači more, to za nas ništa ne postoji, tako da teško nam je unaprijed reći, ali isto razmišljamo, stalno, mi bi stalno nešto, ali stalno se nekako vraćamo jer nemamo vremena. Evo. Ali da, planiramo. Evo, jučer je sestra napravila škripavac sa organjima, nekakvu roladu, evo, to sad danas gruntamo da bi to stavili u ponudu. Evo. Hvala. Ima još možda neko pitanje? Dobro. Onda, Dražene. Hvala svima. Hvala vam puno. Evo, došao je taj čas da napustimo ovu dvoranu i siđemo dole na druženje uz ručak. Ne znam, za vas, meni je dalo baš neku dozu optimizma i baš sam sretna što smo se vidjeli, pričali, razmijenili iskustva. Nadam se da se vidimo opet i sljedeće godine. I eto, meni je bilo zadovoljstvo da smo opet kao fakultet ugostili ovu konferenciju. Hvala vam puno svima. Hvala svima. Evo ovo što je Ana zadnje rekla me podsjeća na onaj poznati film ili seriju Proizvođačica sira hoće ići na more. Pa, možda da napravite neku crowdfunding kampanju, ja mislim da bi vaši kupci uložili nešto i odrekli se možda, ne možda previše ili je prefino to što radite, ali na tjedan dana da vas pustimo da odete na more pa... Ne. Zamijeniti, da. Dobro, evo ovo smo vam htjeli prikazati jednostavno, pošto da ne pričamo samo da dovedemo žive ljude koji proizvode hranu, ali ono što je nama uz Magu iznimno bitno, nama su ljudi sveti, znači mi želimo poslati poruku i mladim ljudima i svima da, nažalost, to nije tako često u Hrvatskoj, da ljudi koji nam proizvode hranu, pogotovo koji nam proizvode zdravu hranu, oni su kod nas jako na visoko na ljestvici zahvalnosti, prioriteta i na taj neki način im želimo odat te osjećaje, jer mislim da često nisu prepoznati kod nas u društvu koliko važni posao rade i nemaju mjesto koje zaslužuju i to kroz sve što radimo, pa i kroz ovakve konferencije želimo promijeniti. Zato su nam bitni da svake godine na konferenciji predstavimo 2 do 3 takvih osoba. Evo, i Željko i Ana sa svojim proizvodima to mogu iz osobnog iskustva garantirati. Njihovi proizvodi vam promijene ono što smo danas puno puta čuli, promijene vam način razmišljanja o hrani i šta hrana je. I ovo što Ana rekla, ova ta korica, fina krema na vrhu, ja se uvijek moram s djecom svađati onda ja moram popustiti, ali ko dobije tu ovu najfiniju kremicu na početak, na vrhu jogurta i kiselna i drugih proizvoda. Hvala vam svima na sudjelovanju, što ste došli i
Evo, uživajte na ručku. Ko se nije potpisao, jer vidim da su neki ljudi došli poslije, molim vas, treba nam, potpišite se na izlasku iz dvorane, na ovu potpisnu listu. Tko je došao kasnije. Mi ćemo se i dalje baviti s ovom temom. Ne znam, prošle godine smo, dobro, bila je još korona i restrikcija, ali prošle godine smo po zimi, kad je sve blaže, tiše i manje događanja, kroz prvi, drugi mjesec radili ovo što je Maruška rekla, ove kulinarske radionice kod nas na imanju, gdje bi učili tada s mladim ljudima o odnosu hrane i klimatskih promjena i onda bi kuhali nešto zajedno. To nam se pokazalo kao jako fora za ljude, da se to sve spoji kod nas u kućici na toplom dok vatre pucketa. Vjerojatno ćemo to možda raditi u nekom formatu i ove godine. Pratite to na našim stranicama zmak.hr i eto, družit ćemo se još na ovu temu i pokušati što je moguće više promovirati održiv, pravedan i solidaran prehrambeni sustav. Hvala još jednom na dolasku, na sudjelovanju, hvala puno našim gostima, sponzorima i dobar tek na ručku. I naravno Agronomskom fakultetu i Marini i Nataši, svim dragim ljudima koji nas uvijek ugoste i bit ćemo im dosadni i u narednim godinama. Hvala.